تے میں چاہنا کہ تسی اپنی تعلیمات انہاں کے پیش کرو یا اپنے نظریات یا جو بھی تانوں ملیا ہے وہ انہاں کے پیش کرو. میں چاہنا وا کہ تہاڈی تعلیمات انہاں دے کول بھی پہنچے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بھی حق دی تلاش چ نے بکول انہاں دے انہاں نوں کوئی مزید آسانی ملے دے وچ. جی ایچ ایس بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ ہیلو جی بلال بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ ایم ایس آر صاحب ہیں، یہ بھی جماعت احمدیہ سے؟ جی مجھے ان کا پتہ ہے. آپ ان سے بات کریں، آپ ان سے بات کریں. میں آپ کے پاس تھوڑی دیر تک تشریف لے کے آتا ہوں. میں صرف ولید بھائی سے ایک بات کرنے آیا تھا، اگر آپ اجازت دیں. جی 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 آپ اجازت تک کریں بات. ولید بھائی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی حیدر بھائی. ولید بھائی وہ کیا کہتے ہیں، اپنا ان باکس ذرا چیک کریے. میں آپ کو ایک چیز بھیجی ہے. سوری مجھے آواز نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنا ان باکس چیک کریے. میں چیک کرتا ہوں. میں اصل میں نا ڈرائیو کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیونکہ میں پہلے سویا ہوا تھا. میں جاب پہ پہنچنا ہے، مجھے نا 10 منٹ رہتے ہیں. میں چیک کر لوں گا. میں 5-10 منٹ دیں مجھے. میں 10 منٹ تک آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں. جی ٹھیک ٹھیک بہتر اتنی دیر بہتر تک تھوڑی سی ایم ایس آر بھائی سے تھوڑی سی کوئی آپ لوگ نے. میں آتا ہوں. ٹھیک جی ٹھیک بہتر ہو گیا. اچھا جمیل صاحب مسٹر بمباسٹک سب چاتیاں مار دے پے نے. اتنے آ جاؤ نا جمیل صاحب. بلال بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بھائی میں دسو اپنا عامر بھائی ہے نا اویلیبل؟ عامر بھائی ماسٹر بھائی تہاڈی آواز بھی نہ میرے حال کدے نہیں صحیح آئی، نہ میری آئی نہ تہاڈی آئی. میں کرتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. میں ابنائے مسجد ہونا تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش. ہاں جی میں کہہ رہا سی کہ تسی چاتیاں مار دے پی ہو. کی گل خیر ہے؟ چاتیاں مارنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آ رہے ہو جا رہے ہو، آ رہے ہو جا رہے ہو. تو کیا گناہ ہے؟ میں اگر ٹک ٹاک کے دیکھ رہا ہوں نہیں اگا میں لانگا ہو نا. اچھا یہ چیمہ صاحب ہیں، ماسٹر صاحب آپ کا تو ان سے تعارف ہے، تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ ایم ایس آر صاحب کے بارے میں؟ میں نے ایک آڈیو سنی ہے 2 دن پہلے، ٹھیک ہے، جس میں جماعت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی انسلٹ کرے نے ہیومیلیٹ کر رہے ہیں. اچھا تو کیا ان لوگوں کو یہ کہنا چاہیے، کرنا چاہیے، یا انہیں چاہیے کہ ان کے بارے میں تحقیق کریں یا ان کے دعویٰ جات کی کوئی جانچ پڑتال کریں؟ کوئی کیا کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تو آپ جیسا کوئی سمارٹ ہی بندہ ہے اس کے مطلب بتائے. جی میں تو اتنی عقل نہیں ہے میرے میں. نہیں میں آپ سے کہتا ہوں، میں نے آپ سے یہ سوال بلا کیوں کیا ہے؟ پتہ نہیں کیوں کیا. کیونکہ ہاں میں بتاتا ہوں، کیونکہ جب ہم مرزا صاحب پہ اعتراض کرتے ہیں نا تو آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ سخت زبان استعمال کرنے کے بجائے تحقیق کریں. تحقیق کریں. اب ایک بات، دوسری بات، آپ لوگوں کا ہی دعویٰ ہے کہ امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جنہیں مکالمہ مخاطبہ الہیہ ہوتا رہے گا، جن پہ الہام ہوتا رہے گا، انعام ہوتے رہیں گے. تو جب آپ ہی کی جماعت میں سے ایک بندہ اٹھ کر ایسا دعویٰ کرتا ہے تو لوگ اس کے دشمن کیوں بن جاتے ہیں؟ پتہ یہ ویسے بڑا اچھا چلے ہمارا تو سمجھ آتا ہے، ہمارا تو سمجھ آتا ہے کہ ہم تو اس کے بالکل خلاف ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں اس چیز کو، لیکن آپ تو قائل ہیں نا اس کے. تو کیوں یہ پھر کیوں؟ میں کوئی واللہ ہی مجھے کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے، میری طرف سے آپ کریں مخالفت جو کرنا چاہتا ہے، لیکن یا تو آپ قائل نہ ہوں یا آپ پھر مخالفت نہ کریں. ہاں جانچ پڑتال کا حق ہے، جانچ پڑتال کریں، اس کو پرکھیں، اس کے بارے میں تحقیق کریں، اس سے سوال کریں، لیکن ایک دم سے اٹھ کر انسلٹ کرنے لگے. بلال بھائی ایسے نہیں، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے نا بھائی. یکو کاذبن فعلیہ کاذبا، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر ہی پڑے گا نا. آپ کیوں اس کو برا بھلا کہتے ہیں؟ ان کو قرآن کی آیت بھول گئی ہے.
वाइन यकु काज़िबन फ़अलैहि काज़िबा। अलैहि काज़िबा कुरान की आयत उनको लगी है। काज़िबा। अमन नज़ीर साहब क्या हाल है? आपसे भी अफसोस ठीक बनता है है। जिमा साहब मैं तो वेख लो ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ मैं ਜੇ तो ਤੁਸੀਂ हर जड़ा भी कज़ाब हो, मुसलमान ਜੇ पाकिस्तान ਤੁਸੀਂ दा दज्जाल हो, अफसोस जे कर रहा ਤੁਸੀਂ हूँ। कज़ाब हो, जे ਤੁਸੀਂ मुफ्तरी हो ना, बिलाल नहीं साहब मैं चलता हूँ अभी, कोई और तो काम नहीं है मेरे लाइक। अमन नहीं, नज़ीर बस साहब एक और सवाल है आपका। ਜਾਇਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਜਾਇਓ ਨਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ एक और सवाल है, एक और सवाल है ਦੋ आपसे ਗਾਹਕ ਨੇ जमील भाई। ਟੋਟਲ ਤੇ ਵੀ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ मेरे वालों हो जाए दुकान बंद, मेरी अपनी 6 दुकाना नहीं लभदी, मैं की करा तेरी दुकान, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ मेरी अपनी 6 दुकाना फसी है, तेरी दुकान मजे की बंद। बात है जमील भाई। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਇਓ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ मजे की बात है जमील भाई, हमारी ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ अमर साहब ਜੀ ਚਿਮਾ ਸਾਹਿਬ मैं तो अफसोस करना चाह रहा तुम दुख ही को नहीं अपने भरावां दे कतल होने का। इन्होंने अल्लाह व इन्ना लाहे राजे हो अल्लाह ताला केड़ा ओदा भरा कतल हो गया? ਕੌਣ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ इन्होंने भी नहीं पता यार कितने रहिंदे हो तुसी। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਇਬਤਸਾਮ ਇਲਾही ਜ਼ਹੀਰ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। फिर तारा नहीं जमील भाई, पेट लगे रहो जमील पेट भाई, ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਬਲਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਚਲੋ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚਲੋ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰ। ਅਗਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਬਾਲ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਲੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਤ मैं ਮੰਗਦੇ नहीं ਤੁਸੀਂ? आख्या मैं नहीं आख्या मेरी बैत करो। ਫੇਰ ਐਵੇਂ ਸੂਏ ਖੋਤੀ ਕਿਲੇ ਕਮਿਆਰੀ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿ 100 ਮੀਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤੰਬਾ ਮੋਢੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੈਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਯਤਿਲਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਦਾ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਚੀਮੇ ਠਹਿਰ ਜਾਏ। ਅਬਰਾਰ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਬੈਤ ਮੰਗਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬੈਤ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੈਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੁੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਤ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੀ ਯਾਰ 2 ਵਜ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਓਕੇ ਬਾਈ। ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ। अल्लाह ताला ने कुछ दिन पहला ये भी दसिया है आज इंसान अल्लाह से ज़्यादा अपने मतलब के लोगों के साथ ज़्यादा मुखलस है। अगर इंसान अल्लाह नाल मुखलस है ना फिर उन्होंने जेकर मैं अगर दसिया ने गल्लां मैनू अल्लाह ताला ने सच्चियां ख्वाबां विखाइयां ने और अरबी दे विच अल्फाज दिते ने सराकी च आख्या डोच आख्या तो वो ऐसे अरबी के अल्फाज ने जेड़े कदी कुरान मजीद च है ही कौन उस तरह कट्ठे, ना ही किसी हदीस में लिखे उस तरह वक्रे वक्रे है ने, कट्ठे नहीं है। नहीं सराकी सराकी दे विच भी कदा दस्सिया मैनूं। तुहाडा नहीं शौक, तुहाडे ते ख्वाहिश पैदा होंदी
ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣ ਕੱਲਿਆਂ ਲਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਸੇ ਚਲੋ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਠਹਿਰ ਚਲੋ, ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਯਾਕਾ ਨਅਬੁਦੁ ਵ ਇਯਾਕਾ ਨਸਤਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਚੂँकि ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ ਮਦਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਿਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਦਿੰਦਾ? ਜੀ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ? ਅੱਜ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ, ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦਾ, ਹਰ ਸਾਧ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਰਾਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਦਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਦਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਮੰਗਣ ਡਿਆ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਸਿਹਤ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨ ਮੂਮਨ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਮੂਮਨ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੂਮਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਮਦਦ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਖੁਦ ਹੀ, सिरात अल्लाज़ीना अन्अमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। ਹੁਣ ਰਾਸਤਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਰਾਸਤਾ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਜਰਮਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਉਹਦੀ ਲਏਗਾ, ਜਹਾਜ਼ ਉਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੇਟ, ਫਲਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਰਾਸਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਖਜ਼ੂਬ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਵੱਲ, ਅੱਗੇ ਮਖਜ਼ੂਬ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਖਜ਼ੂਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਝੂਠ ਬੇਈਮਾਨੀ ਡਾਕੇ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾਵਟ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਖਜ਼ੂਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਲਟੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਇਯਾਕਾ ਨਅਬੁਦੁ ਵ ਇਯਾਕਾ ਨਸਤਈਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ, ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਭਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜ਼ਈਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਵਾਇਤ ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਈਫ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਛੱਡਣ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਂ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਬੱਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਵਾਰੀ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਹੀ। ਛੱਡ, ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਕਈ ਗੋਦੇ ਰੋਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਕਰਾਚੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਸਿੰਧ, ਇੱਧਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਸਿੰਧ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਨਾ ਡਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਚਲੋ ਸੋ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲ, ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਹਿਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਈਫ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਆਂਦਰ ਰਸੂਲ ਸਲਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮਦਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, आज इंसान अपनी सुनता और अपनी मनाता, अगर अल्लाह की सुनता, अल्लाह की मानता तो एक हो जाता, क्योंकि अल्लाह एक है। उसी भी बाज़ लोग अपनी मनान रहे ने, अल्लाह दी नहीं मानते पे। अगर अल्लाह दी मानते तो अल्लाह ताला नूं दस दिन दा ख्वाबां विखांदा है। अल्लाह क्या फिरौन नूं अगर अल्लाह ताला ख्वाब विखा सकता है, उन्होंने दस सकता है, एक जिहड़ा नंढिया आवे ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਦਕਾ ਖੈਰਤ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਬਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਨਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਾਜਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਗਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਣਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਰਡਨ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸੋ? ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੁਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਬ ਤੇ ਸਾਲੇ ਕੀ ਸਭ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਤ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਅਨਮ ਤਾਲਹਿਮ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਤ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਅਨਮ ਤਾਲਹਿਮ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਇਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੂਰਤ ਨਿਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨੇ 4 ਇਨਾਮ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। 4 ਇਨਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਲੇ, ਸ਼ਹੀਦ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਬੀ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਹੀ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਨਬੂਵਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲੇ ਅਮਲ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੱਸਣ ਤੇ ਲਿਆ ਵਾ 4 ਇਨਾਮ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਮਈਉਤਿल्लाह व रसूला फउलाइका अनअल्लाहु अलैहिम मिन नबीयीन। ਨਬੀ ਜਮਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਬੀ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਨਬੀ ਦਾ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਰਸੂਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। लुकमान भाई क्या हाल है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लुकमान भाई, आपसे बात यह करनी है कि ये चीमा साहब हैं, इनका दावा है कि इनके पास 4 इनाम है।
تو اب آپ بتائیں کہ آپ کی جماعت تو قائل ہے ان چیزوں کی، تو آپ ان کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ جی میں آج جب میں نے فجر کی نماز پڑھی تو اس کے بعد میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات کی تلاوت کی، تو اس میں نے ایک مضمون پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں اور قرآن کریم پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ قرآن کریم تو مقام محمود تک بھی پہنچاتا ہے اور وہ شہید اور انبیاء کا بھی ساتھ دیتا ہے، تو اگر ان کو یہ انعام ملے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نام ملے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہم کلام ہوا ہے اور بات کرتا ہے، تو اس میں کون سی ایسی شک کی بات ہے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے کم ہے کہ ان کی عورتوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا تھا موسوی شریعت کے؟ تو کیا ہم مردوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پہ وحی اترتی رہی ہے، ان کی عورتوں پر بھی، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں پر بھی وحی نہیں اتر سکتی اور نہ ہی ان کو مقام محمود مل سکتا ہے؟ یہ آج ہی میں نے پڑھا ہے، یہ مقام محمود کی تلاوت کی ہے، تو یہ اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کا انعام ملا ہے تو ہوگی کی بات۔ بہت اچھا رکمان بھائی، بہت اچھا۔ صاحب آپ کو میں نے ایک کام کہا تھا آپ میرے لیے دعا کے لیے، کوئی ابھی تک آپ نے بتایا نہیں پھر اس معاملے میں۔ آپ سے بھی میں نے کہا تھا دعا کریں، میں بھی کر رہا ہوں لیکن کوئی ابھی تک کوئی اشارہ نہیں ہوا، نہ ہی آپ نے بتایا۔ دیکھیں بعض دفعہ ٹائم لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت وہ ہمیں نہیں پتہ۔ ایک تو مجھے آپ کے کام کا بالکل ہی اندازہ نہیں کس طرح کا کام ہے، تو وہ آپ کو ہی پتہ ہے، آپ بھی دعا کریں تو زیادہ نفل پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اشارہ خواب میں دے دے گا، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ کام ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں جلدی کام کرنا تو پھر میں نے جو آپ کو الفاظ بتائے تھے، اور مولا میرے رحیم میرے کبریا میرے الحمد والسلام انکا حمید مجید، اس کا ورد کریں اور یہ بہت زیادہ اس کا ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کام کرے گا۔ اگر نیت جو ہے نا انسان کی، وہ میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے، کیا۔ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لقمان بھائی، تو بلال حنیف بھائی یہ معاملہ ہے جب کہ قرآن کریم انبیاء کا بلکہ مقام محمود تک کا کہتا ہے۔ میری تو سنیں پلیز۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نبوت کا انعام ہے، اب جب ان کے پاس نبوت کا انعام ہو گیا ہے تو اب آپ ان کی بیعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ دیکھیں، اچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوں گے۔ آپ بتائیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہوا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوں گے، تو پھر آپ بتائیں کہ جب نبوت چل رہی ہے یا وہ مقام مل رہا ہے، وہ مرتبات مل رہا ہے، کیا فرمایا لقمان صاحب نبی پاک نے؟ جی وہ امن جی صاحب وہ حدیث سسٹم میرے اس کا حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے، دیکھنی پڑے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوں گے۔ جی یہ لو جی، اج تو انبیاء کے برابر ہو گئے، تے نے علماء جڑے نے بندر اور سور ہوں گے۔ نہیں وہ نہیں وہ علماء اور ہیں جو آپ کے جو وہ والی حدیث ہے اس میں اور ہیں علماء نا۔ اچھا ہمارے جو ہیں وہ بندر اور سور ہیں، مسلمانوں وہ کے جو منکرین ہے نا، منکرین ہیں وہ بندر اور سور ہیں۔ ہاں جی، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے علماء سے مشابہت دی ہوئی ہے نا۔ یعنی جو آپ کے علماء ہیں وہ پیغمبروں جیسے، ہمارے علماء کو انبیاء سے مشابہت دی گئی ہے اور آپ کے علماء کو بنی اسرائیل کے یہودیوں سے مشابہت۔ میں بھی یہ کہوں کہ یہ تھوڑا نا علیحدہ کر دیں، کیونکہ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں وہ بندر اور سور ہیں، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں وہ آپ کے جو علماء ہیں نا، آپ کے علماء 72 فرقوں کے، ان کو بنی اسرائیل کے یہودیوں سے مشابہت دی گئی ہے، اور جبکہ جماعت احمدیہ کے جو علماء ہیں ان کو انبیاء کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ تخصیص کیا ہے کہ جو یہ 72 فرقے ہیں ان کے جو علماء ہیں بالکل اسی طرح، اور جو آپ کے ہیں مرزائیوں کے علماء یہ ہیں نبیوں کے برابر، بالکل اسی طرح یہ جو علماء آپ کے نبیوں کے برابر ہیں تو جو خلیفہ ہے وہ تو خدا ہوگا، پھر نبیوں سے اوپر ہی ہوگا نا۔ اگر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کہا ہے تو میں مان لیتا ہوں، اگر نہیں کہا تو پھر آپ خود سمجھ۔ نبی سے اوپر تو خدا ہی ہوتا ہے نا۔ اگر آپ کے علماء نبی ہیں
तो जो आपका खलीफा है वो क्या है फिर? वो उनका भी मुकाम अंबिया के बराबर होगा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। नहीं, वो भी अंबिया, ये भी अंबिया, फिर फर्क क्या है? आपके उलमा में और खलीफा में फर्क क्या है? देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना फरमाया है मैंने आपको बता दिया है, मजीद वजाहत मुस्लिम ने तो ये फरमाया ही नहीं है। चले मैंने खुद पढ़ा हुआ है, ये फरमाया है। Rimangono quelli due. Solo quei due? Sì. Ma restano accesi? Sì, adesso non stacca. जी क्या बोला लुकमान साहब? मैंने ये हदीस काफी देर पहले पाकिस्तान में पढ़ी थी, मुझे हवाला देखना पड़ेगा ना कहाँ पे है। नहीं, जिसमें आपका जिक्र है वो तो आपने पढ़ी है ना, हमारे वाली तो छोड़ देना, हम तो गए ना जहन्नम में सीधे। हमारे तो कभी आप कहते हैं बंदर और सूअर हैं, और एक बार आप कहते हैं कि वो यहूदी हैं, यहूदियों की तरह। असल आपके उलमा की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके उलमा में और आपके खलीफा साहब में क्या फर्क है? देखें जितनी बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है वो यही है, वो जो मैंने आपको बता दिया है। अब इसको कैटेगरी की बात समझ नहीं आई आपको? सही पूरी वाज़ेह नहीं है? मुझे समझ लग रही है, आप जो पूछ रहे हैं मुझे समझ आ गई है उस बात की। जितनी उसके जवाब में मैंने कहा है उलमा में फिर अहले इल्म, खलीफा वक्त भी अहले इल्म होते हैं, फिर तदरीजन जिसका जितना इल्म है उतना ही है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी एक हदीस है कि थोड़ा इल्म ज़्यादा इबादत से बेहतर है। इससे भी ये साबित होता है कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ इल्म का लेवल होता है, हर एक का लेवल एक जैसा नहीं होता। इसलिए वो जो दर्जात अल्लाह ताला ने तय करने हैं वो मैं तय कर नहीं सकता, मैं बस उतनी बात कर सकता हूं। ना फिर ऐसे कह लें कि वो नबी हैं सारे आपके उलमा और ये नबियों का इमाम है, ये कह लें फिर? चलें ऐसे कह लें, बिल्कुल ये आसान है, ये अच्छी बात है। ये आपके नबियों के इमाम है और उलमा आपके सारे। एक आजम सैफी नबी है आपका, एक मसरूर नबी है, एक नादर नबी है, एक ये सलीम मीर नबी है, इमरान कालू भी नबी होना है। ये सारे उलमा ही है ना आपके, इनकी बात कर रहे हैं ना। सब नबियों का इमाम आया, अल्लाह इमाम उसका, सब तख्तों से ऊंचा है, तख्त आली मुकाम उसका। ये है वो सब है, तख्तों से ऊंचा किसका तख्त है? सब नबियों का इमाम आया, अल्लाह इमाम उसका, सब तख्तों से ऊंचा है, तख्त आली मुकाम उसका। ये कौन है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना 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 ना, मिर्जा साहब कहते हैं आसमान से कई तख्त उतारे गए, सबसे ऊंचा तख्त मेरा बिछाया गया। तख्त अगर सबसे ऊंचा है तो वो बहिस्ते सानी का मजमून फिर वहां पे चल जाता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वहां पर कौन सा चल जाता है? बहिस्ते सानी का मजमून चल जाता है, वो फिर मोहम्मद वहां से बेइज्जत सानी चल जाती है। कुछ भी है ना मिर्जा साहब का, वो सारा कुछ नहीं, जो भी नबी पाक का तो मसला ही पीछे रह गया ना। जब मिर्जा साहब कहते हैं आसमान से जो तख्त आए हैं वो बेइज्जत सानी के लिए अलग तख्त आए हैं। नहीं, अगर उन्होंने ये कहा है ना कि वो सब तख्तों से ऊंचा मेरा तख्त था, तो वो उसकी ये वजह है कि वो बेइज्जत सानी की वजह से है, वरना ये बात होती है बेइज्जत सानी में। हाँ, यही वो कहते हैं कि बेइज्जत सानी में जो तख्त है ना, वो पहले वाली जो बेइज्जत अव्वल है उससे भी तख्त ऊपर चला गया है। नहीं उससे भी तो ठीक है, ये इस्लाम का ज्ञान, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब है कि नबी पाक वो कहते हैं कि पहली रात के चांद की तरह थी, मैं 14वीं के चांद की तरह, यानी नबी पाक से बढ़ के मानते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं नहीं जानता कि ये वाला दौर ज्यादा बेहतर है या आने वाला दौर ज्यादा इस्लाम। रसूल करीम तो नहीं जानते थे, मिर्जा साहब तो जानते हैं ना। रसूल करीम तो नहीं जानते थे ईसा इब्न मरियम की हकीकत को, दज्जाल की हकीकत को। ये तो मिर्जा साहब को पता लगा ना आपको। अब एक बात पे रहे ना, अब आप बातें बहुत लाते जा रहे हैं। एक बात पे आप खुद कहते हैं रसूल करीम को नहीं पता, तो मैं कह रहा हूँ उनको नहीं पता, मिर्जा साहब को तो पता का दावा है ना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई हुई है कि इस्लाम का ये वाला दौर ज्यादा बेहतर है या वो आखरीन वाला दौर ज्यादा बेहतर है, अल्लाह बेहतर जानता है। सो आज के आखरीन के दौर में भी रसूल करीम, मैं भी यही कह रहा हूँ कि रसूल करीम को नहीं पता, मिर्जा साहब को और आपको तो पता है ना कि ये वाला दौर बेहतर है, ये 14वीं के चांद की तरह। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाली जा रहे हैं, या तो मुझे मिर्जा साहब ने कहा हुआ है नबी पाक पहली रात के चांद की तरह, मैं 14वीं के चांद की तरह हूँ। मैं वही तो कहा है कि नबी पाक के लिए सिर्फ चांद ने गवाही दी थी, शक्ल कमर होके। वो कहते हैं मेरे लिए चांद और सूरज दोनों ने गवाही दी है। जी वो दोनों ने ही दी है गवाही, लेकिन बात तो करने मिर्जा साहब बात हुए ना, मिर्जा साहब बात से बहुत ऊपर जा रहे। आमिर साहब आप मुझे जवाब नहीं देने दे रहे, आप खुद ही लगे हुए हैं। नहीं, आप छा गए हैं जनाब, छा गए। मैं तो कह रहा हूँ अब भी अगर मिर्जाइयत दुनिया में ना फैले, ये देख लें। अब जो बात हमने कही नहीं, अच्छा, दावे तो आपके बिल्कुल सही जा रहे हैं। जो हमने कहा नहीं, जो किसी ने सुना नहीं, अब आप करें बात। जो हमने कभी कुमार भाई आप करें बात।
हाँ जी, जो मैंने कहा नहीं, जो हमने कहा नहीं, जो किसी के कान ने सुना नहीं, वो हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। इस्लाम की ये दौर हो या इस्लाम का अव्वल दौर हो, वो अव्वल वाले हों या ये हम आखरीन वाले हों, दोनों ही दौर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। वो भी दौर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का था, ये भी दौर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का है। उस दौर में भी जो शान इस्लाम की ज़ाहिर हुई वो भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से है। इस दौर में भी अगर मिर्ज़ा साहब के हाथ से अल्लाह ताला ने और भी ज़्यादा शान बढ़ाई है इस्लाम की, तो वो भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसमें फ़र्क क्या है? थी जो भी मताए जां, कर बैठा निसार उस पर, हो बैठा तमाम उसका। सो मिर्ज़ा साहब की जो भी मताए जां थी, वो सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार कर चुके थे, इसलिए उनका तो कोई अपना था ही नहीं। वो तो खुद फरमाते हैं कि मोहम्मद की चीज़ मोहम्मद के पास ही रही। तो जो अगर वहाँ एक निशान था शक्ल कमर का, यहाँ चांद और सूरज ने दोनों ने दिखा दिए हैं, तो ये दोनों निशान भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को इज़हार करते हैं, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही पेशन गोई की हुई थी चांद और सूरज को ग्रहण लगेगा। सो अगर उनकी बात पूरी हुई है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बात पूरी हुई है। आप फ़र्क ना करें, ला नुफ़र्रिक़ु का ये मतलब है। जब आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे ना, तो सूरज आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सूरज हैं, तो उस वक्त चाँद को ग्रहण लगा कि रोशनी जो थी उस वक्त ख़त्म हो गई। अब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दौर में सूरज और चाँद आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम दुनिया से उठ चुकी थी, तो उसके बाद जो चाँद की जो अंदर तो लोगों के अंदर एक चाँद बनना था वो भी ख़त्म हो चुका था। तो फिर अल्लाह ताला के फजलों से अल्लाह ताला ने एक नया चाँद पैदा किया, एक नई रोशनी दी, नया सूरज निकला, नया चाँद बना। तो वो अंदर साफ ज़ाहिर है कि आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम तो नहीं रह गई। आज जो ये 26 का वाक़या हुआ है, नज़ीर साहब ने देखा है, मैंने अफसोस किया, इनको अपने भाइयों का अफसोस भी जो कबूल नहीं है। तो ये असल में ना सब मकर कर रहे हैं, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, इस्लाम नहीं रह गया, मज़ीद इस्लाम मुँह का रह गया है। नाम मुझे अल्लाह ताला ने इसके मतलब भी बताया हुआ है, नाम के मुसलमान है सिर्फ, बाकी इस्लाम नहीं रह गया। क्यों? अल्लाह ताला ने ये कुछ दिन पहले बताया है, अगर इनाम मिल रहे हैं तो आप सीधे रास्ते पर हैं, नहीं तो एक मिनट जीमा साहब, अल्लाह अकबर। लुकमान भाई माइक ऑन करें ज़रा। लुकमान भाई जी जी, ये आपने अभी जो रवायत पढ़ी है, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या लफ्ज़ है, लेकिन ये जैसे चीमा साहब कहते हैं कि नहीं अल्लाह बताता है, क्या बाकी आपके उलमा का भी यही दावा है या इनका कोई मखसूस दावा है उनसे हटकर? देखें, अल्लाह ताला ने ये तो फरमाया हुआ है कि जिन लोगों ने कहा अल्लाह मेरा रब है और वो उस बात पर कायम रहे, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनुल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है और वो उस बात पर कायम रहे, अल्लाह ताला उन पर अपने फरिश्ते नाज़िल करता है। फरिश्ते गूंगे बहरे तो होते नहीं हैं, ना ही वो अपनी शक्ल फरिश्ते नाज़िल होते हैं? नहीं, फरिश्ते नाज़िल नहीं होते जी। फरिश्ते कैसे नाज़िल हो सकते हैं? होते हैं, किसने कहा नहीं हो सकता? आप रोक सकते हैं? अच्छा मिर्ज़ा साहब कहते हैं फरिश्ते नाज़िल नहीं हो सकते। यहाँ तो फिर आप खुद ही बातें करते हैं, हम खामोश हो जाते हैं। भाई लुकमान साहब हम कोई गाली दे रहे हैं मोहतरम, हम ये कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने तौज़ील मराम में गाली होता है, ये सुन तो लेना, सुन तो लें बात है, सुन तो लेना बात। मिर्ज़ा साहब ने तौज़ील मराम में लिखा है कि फरिश्ते सितारों के लिए रूहों की हैसियत रखते हैं, रूहों का दर्जा रखते हैं, वो सितारों से अलग नहीं हो सकते। ये जो ज़मीन पर आपको या चीमा साहब को आप पर जो फरिश्ते नाज़िल होते हैं ना, वो बल्कि नबियों के बारे में कहते हैं, और चीमा साहब आपके नबी ही हैं। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये जो नबियों को फरिश्ते दिखाई देते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आईने के सामने खड़े हों तो उसकी आईने के अंदर आपका अक्स मुतमस्सल हो जाता है ना, ऐसे होता है। हकीकत में फरिश्ते नहीं नाज़िल होते मोहतरम। इतनी सी बात है, मैंने कोई बुरी बात कही है? कहें तो मैं हवाला पेश कर दूं तौज़ील मराम। अब ना मुझे 1 मिनट दीजिएगा, अब आपने ना मौजू बदल दिया इस बहस में। आपके पास 2 मिनट है, आप हाँ बात। अब पहली बात तो इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत क्या थी कि कैसे नाज़िल होते हैं, वो परों के साथ आते हैं, वो किसी घोड़े के या बुराक पे बैठ के आते हैं, या वो सिर्फ ऐनक वाले जादूगर की तरह वो जो हम बचपन में देखते थे एकदम ज़ाहिर होता था वो हमून जादूगर या ऐनक वाला जिन। सो ऐसे आते हैं, ये एक अलग मौजू है। अल्लाह ताला कैसे भेजता है? लुकमान भाई ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें। नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वो किस टाइम और स्पेस में है। अगर इसके जवाब में आमिर भाई को ऐसी बात करेंगे तो आप कहेंगे कि जी ये गलत बात है। नहीं, वो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वो किस टाइम स्पेस में है, वो एक अलग मौजू। अब अगर आपने बात की है तो मैं बता देता हूँ। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि
देखें, एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के दौरान सहाबा से कहा कि इस पहाड़ी पर रहना और इस पर यहाँ से नीचे नहीं उतरना, चाहे जंग का कोई भी फैसला क्यों ना हो। वो मुसलमान वो जंग जीत रहे थे। सहाबा ने समझा कि अब हम जीत गए हैं, तो अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेने की उन्होंने ज़रूरत ना समझी और पहाड़ी से नीचे उतर आए बगैर इजाज़त के। तो वो जंग जीती हुई जंग हार गए, इस वजह से कि वो काफरों ने इस पहाड़ी पे कब्जा कर लिया और वो मुसलमान जंग हार गए। बैन ही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को जिस मुकाम पर फ़ायज़ किया हुआ है वो उसी मुकाम पर रह के अल्लाह ताला की हम्द व सना को बयान करते हैं और उसकी तारीफ़ बयान करते हैं। वो उस मुकाम को एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ते। हाँ, जब उन्होंने कहीं ज़ाहिर होना होता है, कहीं ज़मीन पर ज़ाहिर होना होता है या किसी बंदे पर ज़ाहिर होना होता है, तो खुदा ताला उनका एक ज़िल्ली वजूद, एक बरूजी वजूद वहां पर भी कायम कर देता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो आसमान पर अब नहीं है। वो ज़मीन पर भी होता है, वो आसमान पर भी होता है, वो मल्टी डायमेंशंस हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जर्मनी हूँ, मैं और कायनात में कहीं पे भी नहीं हुई हूँ। मैं जिस टाइम स्पेस में, जिस फिजिकल वर्ल्ड में रह रहा हूँ, मेरा वजूद और कहीं पे भी नहीं है। आप जहाँ मर्जी तलाश करें, मैं कहीं नहीं मिलूंगा सिवाय जर्मनी के। लेकिन वो डायमेंशंस और हैं जो फरिश्तों की हैं। वो एक टाइम पे वहाँ भी होता है जहाँ पे वो अल्लाह ताला ने उनको फ़ायज़ किया हुआ है, और एक टाइम पे वो किसी शख्स की रूह भी कब्ज़ कर रहा होता है। सो वो एक वजूद कई वजूदों में तकसीम हो जाता है। ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस मज़मून पर ये भी बहस की हुई है। आपका टाइम काफी हो गया ना, 2 मिनट हो गए, तो मुझे इजाजत दे दें। वो रूह कब्ज कर नहीं रहा होता, रूह उसकी तासीर से कब्ज हो जाती है। मलकुल मौत वो जमीन पर नाजिल नहीं होता रूहों को कब्ज करने के लिए। ये आपके मिर्जा साहब ने जो आपको कीदा दिया है ना, हम कहते हैं इसको छोड़े ना, उसको बयान करें लोगों के सामने कि फरिश्ते नाजिल नहीं होते। अब आपने फरमाया है कि फरिश्ते नाजिल नहीं होते, वो एक फरिश्ता जिल्ली फरिश्ता बन के आता है, उसका जिल आता है। यानी जिस तरह से जिल्ली नबी आता है, इसी तरह से जिल्ली फरिश्ते आते हैं आपके दीन में, माशाल्लाह। अच्छा, ये भी मिर्जा साहब ने कहीं कहा हुआ है कि जिल्ली तौर पर फरिश्ते आते हैं, या आपने अपने जोड़ तोड़ से ये बात निकाली है कि जिल्ली फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनका फरिश्तों का जिल नीचे नाजिल होता है, ना कि फरिश्ता खुद नाजिल होता है? ये आपने कहाँ से बात निकाली है? थोड़ा सा इसको भी बयान फरमा दें। मैं फिर बता देता हूँ, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस मज़मून को अपनी एक किताब में फरमाया है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को जिस मुकाम पर फ़ायज़ किया है वो उस मुकाम पर उसी तरह रहते हैं, एक लम्हे के लिए भी, या उन सहाबा की तरह एक लम्हे के लिए भी उस मुकाम को नहीं है छोड़ते। वो उसी मुकाम पर है कि अल्लाह ताला की हम्द व सना को बयान करते हैं। मगर जब उन्होंने कहीं और ज़ाहिर होना होता है तो खुदा ताला एक उनका वजूद उस जगह पर भी ज़ाहिर कर देता है। वो हमारी तरह एक सिंगल नहीं है कि सिंगुलैरिटी में जी रहे हों और डिवाइड ना हो सकते हों। सो वो उनका जिस तरह सूरज की रोशनी पूरी कायनात में फैली हुई होती है, उसकी रोशनी, उसकी किरणें, इसी तरह वो फरिश्ते वहीं पर रहते हैं, मगर एक उनका ज़िल्ली वजूद, एक बरूजी वजूद दूसरी तरफ अपना वो काम जो अल्लाह ताला ने उनके ज़िम्मे किया होता है वो अंजाम दे रहे होते हैं। ठीक है, ये है मज़मून। नहीं, आपने जो बात बताई है उससे तो मुझे यही समझ आई है कि सिंगल वजूद उनका नहीं है, उसके वजूद का कोई टुकड़ा, कोई जुज़ वो ऐसे ज़मीन पे नाज़िल हो जाता है, लेकिन असल वजूद वहीं रहता है। यही मुझे समझ आई है। लेकिन दूसरी तरह वो उस मुकाम को नहीं छोड़ते। अच्छा, ठीक है। लेकिन मिर्ज़ा साहब आप कहते हैं कि असल बात ये है कि वो जो नबी फरिश्ते को देखता है ना, उसके ख्याल में, उसके तसव्वुर में वो तस्वीर तैयार, खाका जिस तरह होता है ना, खाका ज़हन में आप तैयार करते हैं कि भाई मैंने ये इतने कनाल का प्लाट है, इसके ऊपर इतनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है, इस तरह की, उसके आगे बरामदा होगा, छत होगी, ऐसे उसके ऊपर मोमटी होगी। ऐसे ज़हन में जिस तरह खाका इंसान तैयार करता है, ऐसे नबी के ज़हन में एक तसव्वुर और ख्याल वो उसको फरिश्ते को बना देता है। मुतमस्सल हो जाती है फरिश्ते की एक शक्ल, लेकिन फरिश्ता नहीं होता, ना उसका जिल, ना बरूज। मिर्ज़ा साहब ने इस तरह की कोई बात नहीं लिखी हुई, बल्कि उन्होंने कहा है कि नबी के ख्याल और तसव्वुर में वो फरिश्ता वो मुतमस्सल हो जाता है। तो अब आप ये तो लफ्ज़ ना कहा करें कि फरिश्ते नाजिल होते, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकता का मतलब ये नहीं है कि फरिश्ते नाजिल होते। आप ये कहें कि फरिश्ते नबियों के दिमागों में मुतमस्सल हो जाते हैं, और क्योंकि आपके सारे उलमा नबी हैं, आपके बकौल नबियों के दर्जे पर हैं, तो इनके ज़हन में फरिश्तों की तस्वीरें मुतमस्सल हो जाती हैं। जिस तरह से बंदा आईने के सामने खड़ा होता है तो
उसका अक्स मुतमस्सल हो जाता है। तो ये कहा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए और सहाबा ने भी उनको देखा था, फिर सहाबा ने उनका पीछा भी किया था कि देख के आए कि ये कौन था शख्स। फिर बाद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, ठीक है, जो आपको आपका दीन सिखाने के लिए आए थे। आप जो बात कर रहे हैं मैं उससे भी एग्री हूँ कि ऐन मुमकिन है कि वो एक टाइम और स्पेस में एकदम सामने ज़ाहिर हो जाते हों, वो एक कशफी नज़ारा बन जाता हो, सामने फरिश्ते का एक कशफी नज़ारा बन जाता हो। जिस तरह हम ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में हम सो रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, अपने वजूद का भी नहीं पता होता, मगर एक अक्स बन रहा होता है हमारे ब्रेन के अंदर और हम उस कफ़ियत में वो डराने वाली ख्वाब हो या लुत्फ़ अंदोज़ होने वाली ख्वाब हो, हम उसकी कफ़ियत में भी हमारा जिस्म चला जाता है, हालांकि हम अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं। इसी तरह कशफी तौर पर भी ऐन मुमकिन है, आपकी बात ठीक है, कि वो फरिश्ता ना उतरता हो, एक कशफ बन जाता हो, फरिश्ते की शक्ल बन जाती हो वो, और वो अपना जो अल्लाह ताला ने पैगाम दिया है वो अपना पैगाम दे के चला जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम अल्लाह को महदूद नहीं कर सकते, वो इन्ना का अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो जैसे चाहे सो करे। और इस बहस से वैसे भी हमें बचना ही चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है ना। ये तो बात कोई नई नहीं है कि ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। शेख साहब का पाँव यूं भी है और यूं भी है, यही आपके जो लिटरेचर है ना उसमें यही कुछ है कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है। जिब्रील आए मदीना में सहाबा के पास, सहाबा के सामने मस्जिद नबवी में नबी अलैहिस्सलाम के सामने दोजानो होकर इंसानी शक्ल में बैठे, सवालात किए। मिशकात की पहली हदीस है, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, वो सवाल करके जिब्रील गए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जानते हो ये कौन था? आपने फरमाया कि सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आप ही जानते, अल्लाह जानता है या आप। उन्होंने कहा कि ये जिब्रील थे आपको दीन सिखाने, ये है पूरी। तो अब आप कहते हैं कि यूं भी ठीक है वो भी ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि जिब्रील आए हो इंसानी शक्ल में, और ऐसे भी हो सकता है कि कशफी नज़ारा हो, मुतमस्सल हो गया हो ज़हन में। नबी के ज़हन में तो मुतमस्सल होने का मिर्ज़ा साहब का दावा है, लेकिन सहाबा के ज़हन में भी मुतमस्सल हो गया वो अक्स। ये क्या हुआ? उनको भी फरिश्ता दिखाई दिया इंसानी शक्ल में। जी जी यही तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो भी बात दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक कबूतर की शक्ल में वही लेकर आए थे। सो ये अल्लाह ताला की, हाँ जी, ये अल्लाह ताला की एक उसका मंशा, कबूतर की शक्ल वाला हवाला दे दो। ये मिर्ज़ा साहब ने ही अपनी किताब में लिखा हुआ है, और अगर लिखा है तो यकीनन ये बात दुरुस्त होगी। कुरान और हदीस में इस तरह की कोई बात नहीं, ये आप कहते हैं ना। सो कबूतर की शक्ल में वही लेके जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल। सो ये अल्लाह ताला की। कुमान भाई बात सुने, देखें, अगर आप कोई बात कर रहे हैं ना, तो या तो आप कहें कि ये सिर्फ मिर्ज़ा साहब ने बात की है, या आप कहें ये कुरान और हदीस में मौजूद है। अगर मौजूद है तो हमें हवाला भी दें, या कहते ये सिर्फ मिर्ज़ा साहब की बात है, बात ख़त्म। होगा कहीं ना कहीं हवाला है, ऐसे तो नहीं लिखी है। ये बात मैंने पहले भी सुनी हुई है। इसका दीन तो मिर्ज़ा साहब की बात है ना, जो भी मिर्ज़ा साहब ने कहा है इनको क्रिश्चियनिटी की बुक्स में होगा ये हवाला, ये हो नहीं सकता कि वहाँ ना हो, होगा हवाला उनकी किताबों में क्रिश्चियनिटी के, वरना आज तक किसी ने चैलेंज तो नहीं किया। क्रिश्चियनिटी के किताब तो मुहर्रफ मुबद्दल होगी ना, ठीक है, जो भी वो कहते हैं हम वही ले लेते हैं। यार लुकमान भाई ऐसे नहीं हो सकता, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ तो आप कहें कि ये बात वो जो वाक़या है आग वाला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, उन्होंने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से कहा कि मैं तुम्हें देखना वाक़या, जी नहीं मैं देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने एक आग का निशान दिखाया। सो ये अल्लाह ताला की कुदरतें हैं कि वो कैसे किस पर ज़ाहिर करता है, किस तरह ज़ाहिर करता है। वो जो आग वाला वाक़या है ना, उसका तो मौजूद है। चले ठीक है, अब होगी कहीं ना कहीं। इस बहस में पढ़ने की जरूरत क्या है कि फरिश्ते किस तरह नाज़िल होते हैं? असल मसला तो ये है कि नाज़िल होते ही नहीं, असल तो झगड़ा ये है, आपके साथ इख्तिलाफ इस बात पे हुआ। हाँ, इस बात पे हम बात कर लेते हैं कि फरिश्ते नाज़िल होते हैं ये नहीं या नहीं होते। वो कैसे होते हैं, कौन सा टाइम और स्पेस इस्तेमाल करते हैं, या कौन सी वो सवारी इस्तेमाल करते हैं, इस बहस में हम नहीं पढ़ते। हम इस रंग में होते हैं। हाँ, किस रंग में होते हैं। का मेरा सवाल है, हाँ जी, ये फिर आपके ज़हन में वो मुतमस्सल हुआ है,
पैगाम था एक जो दिया गया था ये पानी के अजाब के मतलब उस वक्त जो भी था, मैंने पैगाम नहीं पूछा, मैंने ये पूछा फरिश्ता आपको दिखाई दिया है? वो ख्वाब में नज़ारा था, दिन जागते हुए नहीं था। ख्वाब में या जागते हुए? ख्वाब में। ख्वाब में तो कुछ भी आप देख सकते हैं ना। अगर आपने फरिश्ते को जागते हुए देखा है तो वो आपके ख्याल में मतमसल हुआ है। वो ख्वाब में देखा था, तो मुझे इस बात का जवाब नहीं। आप में तो सब कुछ नजर आ रहा होता है, लेकिन ये जो अगर आपने फरिश्ता देखा है तो आपके दिमाग में वो जिस तरह खाका तैयार होता है ना, इस तरह वो खाका तैयार हुआ है। फरिश्ते जमीन पर नाजिल नहीं होते, ये जो है ना कुरान की आयत। वो होते हैं फरिश्ते, आपको नहीं पता, आप सिर्फ अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं। मुझे उसका अपनी तरफ से वो मान रहे हैं। लुकमान साहब आपने सुना नहीं, लुकमान साहब सब कह रहे हैं कि हाँ तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका का मतलब ये नहीं है कि फरिश्ते नाजिल होते। फरिश्ते भी अल्लाह ज़मीन पे आ जाएंगे, अल्लाह भी आ जाएगा, सब कुछ अल्लाह कर सकता है। ये हमारी सोचें हैं। फिर मिर्जा साहब अल्लाह की ज़मीन है, ये लिखा हुआ है फरिश्ते नाजिल नहीं हो सकते। नज़ीर साहब अल्लाह की ज़मीन है, वो सब कुछ कर सकता है। जितनी आपके मालूमात है आप उतना ही बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको इल्म नहीं है। मुझे साहब नहीं आ सकते। जो बात हम कर रहे हैं ना उस पे रहे, सब कुछ की बात नहीं हम कर रहे। फरिश्ते नाजिल होते हैं कि नहीं होते? एक बात का जवाब दें ज़रा। कंटेनर के ऊपर एक बंदा नमाज पढ़ रहा था और फौजी ने आके उसको नीचे धक्का दिया और बेचारा शहीद हो गया, मौत हो गया। अब नमाज पढ़ते हुए जिसको धक्का दिया गया, और उसमें से काफिर कौन था, नमाज पढ़ने वाला या धक्का देने वाला? सवाल हमने जो किया हुआ है ना उस पे रहें। जिसने धक्का दिया है, जो काफर है, जो मरा है, जो जिया है, उसकी तो बात ही नहीं। हम तो बात कर रहे हैं कि आपने, ये मेरा सवाल है ना, उसमें से काफिर कौन था? बारे में मेरी बात सुने ना। कुरान में जो आता है ना, अल्लाज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, वो फरिश्ते नाज़िल नहीं हो रहे होते। फरिश्तों ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उन पर नाजिल होते हैं। फरिश्तों के नाजिल होने से मुराद फरिश्तों का नज़ूल नहीं है, ये भी साथ नोट कर लें। मौत से मुराद मौत नहीं है, जिंदगी से मुराद जिंदगी नहीं है, फरिश्तों के नज़ूल से मुराद फरिश्तों का नज़ूल नहीं है। अमज़ीर साहब वो मुझे पता है फरिश्ते क्या है, किस तरह से हैं। आप सिर्फ बात कर सकते हैं, से मुराद जीना नहीं है, जीने से मुराद जीना नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप सिर्फ बात कर सकते हैं, कोई इल्म नहीं है। मुझे इल्म अल्लाह ने मुझे बताया हुआ है, मैं भी वो उस मजमून को नहीं खोलूंगा, क्योंकि अभी आप लोगों को क्या बताया हुआ है अल्लाह पाक ने आपको? अब क्या बताया? आपके दिमाग में वो मुतमसल हो गई है कोई चीज है, आईने के सामने जिस तरह खड़े हो गए आप देखते हैं, आप कैसे मुझे अल्लाह ने बताया? रिश्ता कैसे बनता है, क्या है, वो मुझे अल्लाह ने बताया, मुझे भी नहीं इल्म था। वो आपकी अभी रिश्ता कैसे बनता है? अच्छा, फरिश्ता भी बनता है पहले? ये जो लुकमान साहब कह रहे थे कि फरिश्ता पहले उसका कोई दिल तैयार होता है, वो आपने सिर्फ बातें करनी है, आपको इल्म नहीं है दीन का। अगर दीन का इल्म होता, वजह मुझे बताएं। आप बड़े आपने आपको इल्म वाला समझते हैं। हमें तो कहते हैं ये बंदर और सुअर है, मुझे बताएं, वो आपके लोगों के लिए नहीं कहा, वो आपका दावा है ना, वो जिनको अमन साहब जो अल्लाह को मानते हैं उसके मतलब नहीं कहा, जिनके मतलब है वो और लोग हैं। मुझे ये बताए, सूरत फातिहा से अहमद जो है ना इंसान बनता है, वो कैसे बनता है? एडा मुश्किल सवाल। हाँ जी अमरजीत साहब बोलो। सर कोई पता नहीं, बेइल्म लोग। अच्छा मेरे ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਨਸੂਖ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਜ ਬਣਾ ਲੈ मैंने भी नहीं पता, मैंने अल्लाह ताला ने समझाया। देखें बात सुने चीमा साहब, आमिर भाई ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। चीमा साहब अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात अहमद भाई उठा नहीं
खड़े हो जाओ, सूरत फातिहा तू अहमद बनन लगा। करो ना साबित। बनाओ जी सूरत जी फातिहा मसला साबित करना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ सूरत फातिहा ਦਾ बनाओ। आमिर भाई, मेरा भी इनके साथ एक फैसला करें, इनकी बात पहले सुने, फिर मैं ये रियाज चीमा साहब की शिकायत करूंगा आपसे। आपने अमाद भाई आपने पाँव नहीं हिलाना, जहां आप बैठे हुए हैं ना, दाएं पाँव का जो अंगूठा है ना वो अपनी जगह से नहीं हिलाना। अहमद बनने लगा है सूरत फातिहा। वो मैं सुन रहा हूँ, फिर मैं आपसे एक शिकायत करूंगा इनकी, आप फैसला करना आज मेरा या उनका, ठीक है? अच्छा, नहीं लेकिन फिलहाल सूरत फातिहा से अहमद बनने दे। जी बनाए जी चीमा साहब, अहमद बना के दिखाएं। ये आपसे सवाल है। अमर भाई, एक छोटी सी गुजारिश है, हैं मुजर्रद अहमद होवे, गुलाम अहमद ना होवे। आपको जो है ना ज्यादा इल्म है, बहुत ज्यादा इल्म रखते हैं, तो जरा साबित करें ना, सूरत फातिहा से अहमद बनाए। ऐसी मार अल्लाह दी देखो भाई, साढ़े को नहीं बनता, मेरे को तो कोई घट्टे नाल ਉਹ ਡੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁੜਗੱਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ये हुसैनी साहब की ब्राड पे मैंने सवाल किया तो सिर्फ एक बंदा उसको समझ आ गई थी, आप लोगों को नहीं है, क्योंकि आपको शऊर नहीं है। आप भी एक बंदे बनाता ਸੀ अहमद, हाँ, वो उसको समझ आ गई थी किस तरह से बनता है। रेसिन पढ़ जाए लोग। हाँ तो बताए ना, आप सच्चे हैं ना, अल्लाह ताला बताता है। बयान करो ना, बताइए। वो बंदा भी कोई हम इल्म वाला नहीं, काफी इल्म वाला बंदा है, उसको समझ आई थी, दूसरे नहीं बता सके थे। तो आप बताएं, आप बड़ी इल्म, चलो टाइम ले लें, 10 दिन का टाइम ले लें। इल्म फिर कहाँ से आ गया? आप हमें बांदर और सुअर कहते हैं, क्यों आ गया? अमरजीर साहब जाए ना, जरा अपने जैयद उलमा से पूछें, उनसे पूछ के आइएगा। 10 दिन का कौन से उलमा से पूछें? आपके जैयद उलमा जो हैं, कौन से उलमा से पूछे? उन उलमा को तो मिर्जा साहब बांदर सुअर कहते हैं, उनके पास क्या इल्म है, उनको क्या पता है? चलो अब देखना ये है, यहाँ तो इल्मी शगुफे तो फूटे हैं कादियान में। देखें यहाँ के बहाए हैं मिर्जा साहब ने कादियान में, यहाँ तो सीधा रास्ता उन्होंने आके रबवे में, और यहाँ आके इंग्लैंड आके फिर एंडी खुल गए हैं इल्म के बादशाह। कोई समझ नहीं आ रही, कितनी नहरें कितने दरिया निकले हैं उसमें से। मैंने कहा या तो सीधा रास्ता भाई इल्म आपके पास, आप तो अब आपको 10 दिन का टाइम है, तो 10 दिन चलो ज़्यादा ले लें, बेशक मैं पूछता रहूँगा आपसे जब तक आप बता नहीं देते। आप ही आपने टाइम मुतय्यन कर लिया ना गाल भी पालो ना, मिर्जा साहब की तरह 10 दिन का टाइम मुतय्यन करके साथ शर्त भी रख दे, अगर तुम 10 दिन में साबित ना कर सके तो मेरी सच्चाई पर मोहर लगा दोगे तुमने समझो अपने पहली शहादत दे दी है और मोहर लग गई है मेरी, ये भी कह देना साहब। मैं शर्तां में नहीं पींदा होता, मैं सिर्फ टाइम देना। मिर्जा साहब फरमाया करते थे, सोच लो, समझ लो, सच्चे हो ना। हफ्ते में अगर तुमने महीने में ना लिखा तो साफ समझा जाएगा तुम शिकस्त खुर्दा। मैं तो नहीं आता, बल्कि कुछ को तो ये भी फरमाया करते थे कि हमारी जो फतह का ख्याल भी साफ समझा जाएगा कि उसको बल्दुल हराम बनने का शौक। वो फैसला भी अपना सुना देना। अगर 10 दिन में ये ना काम कर सके हम तो क्या होगा, क्या साबित हो जाएगा? अमरजीर साहब, अगर आप सच्चे आपको कहते हैं तो मुझे सूरत फातिहा से अहमद कैसे बनता है इंसान, वो साबित करके दें। तो फिर मेरे को घट्टे नाल उल्लू नहीं बनता, फाख्ता नहीं बनती, मेरे को सूरत फातिहा। अच्छा मिर्जा साहब को बन गया सी चीमा साहब, फिर गुमराह मिर्जा साहब ये ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਭਾਈ, सूरत फातिहा से अहमद बनाओ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਣਾਓ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹੀ ਆਇਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਸੂਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਅਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਸੂਅਰ ਹੋ, ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਸੂਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ? ਇਲਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਹਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਿਆ।
ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਉਹ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰਜਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੇ ਸਮਝਾਉਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਮੈਨੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਲਾਨਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਤ ਕਦੋਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਖਲੀਫਾ ਦੀ? नासिर ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੈਤ ਕਿਉਂ ਤੋੜਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਦੇ। ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਾਈਆ ਕੋ ਕਾਜ਼ਿਬਨ ਫਅਲੈਹ ਕਾਜ਼ਿਬਾ, ਅਗਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਹੀ ਪਤਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਝੂਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਆਪੇ ਅਲੱਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਚ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਝੂਠ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਾਹਿਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੈਵਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਾਣ ਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮੁੱਕਣੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ शाबाश। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ। ਮਾਮਲਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਹਾਮ ਪਾ ਕੇ ਨਬੀ ਮਬੂਸ ਹੋਏ ਹੋ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਚ ਵੀ ਮੰਗਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਖਤ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਖਤ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਸਭ ਗਲਤ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। वरना आप तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बगैर तो कुछ भी न सन। वो पेशवा हमारा जिससे नूर सारा नाम उसका। मैं नहीं दौर दी गल ही नहीं है, उस दौर दी गल ही नहीं। उस दौर च कोई किसी वास्ते तखत नहीं उतरिया। नहीं, वो मैनू भी अज दे दौर च दस्सिया गया मेरे मुताबिक। इस वक्त ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ, ਉਸਤਾਦ ਦੇ 100 ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਬ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਤਖਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝਾਵੇ ਫਿਰ। ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MSR ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਤਾਬੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो पहला ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਜੇ ਲੁਕਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਜੇ, ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, नहीं पूछा जाए। हर इंसान अपना चीमा साहब, जमात हम आपके ग्रुप में आपको कलंक क्यों कहा जाता है कि अहमदिया जमात के माथे पर आप कलंक हैं? चलो आपने सुन लिया, मैंने कानून से सुना नहीं, मैंने सुना खुद। चलो ठीक है। आप लोग कहते हैं ना नासिर बट जाहिल आदमी है, वो कहता है वो नासिर बट जैसे अनपढ़ और जाहिल लोग इस तरह की बातें करते हैं। ਜ਼ਰਤਸ਼ਤ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਚਾਲ ਹੈ ਇਹ ਨਬੀ। ਭਾਈ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਇੰਜ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀਆਂ खलोती? आमिर भाई, मैंने इनको अपना एक इल्हाम सुनाया था तो उन्होंने बहुत बड़ा कहा मार के कहा कि ये शैतानी इल्हाम है। मेरी शिकायत इनसे ये है कि इसको शैतानी क्यों कहा? ये कहते कि मेरा अपना बनाया हुआ है, कि शैतानी क्यों कहा? ये मेरी तौहीन की है इसने। क्या इल्हाम था? इल्हाम बताऊं मैं? हाँ,
इल्हाम था जू जबड़ जन्ना, बिल्ली ने अंडा दिया, चूहा करे म्याऊं, मुर्गी करे मैं, बकरे ने अजान दी। बोल बताओ भला क्यों? अच्छा ये ये इल्हाम ये इल्हाम था। अमन जी साहब करो तईद है सर। हाँ जी फटाफट। क्यों शिमर साहब इसके बारे में नहीं आप इसकी तईद करें ना पहले। शिमर साहब इसके बारे में क्या आप इसको इल्हाम कहते हैं? अगर नहीं आती अभी उन पर नहीं ना, मैंने नहीं खोले गए, नहीं मैंने एक उन पर नहीं ना खोले गए अमाद भाई पे। आप इसको इल्हाम मानते हैं? आप इसको इल्हाम मानते हैं? नहीं तो आप मुल्हम हैं तो बताएं ना ये क्या हो सकता है। अमरजीत साहब आप इसको इल्हाम मानते हैं, इसको झूठा मानते अगर हैं, कसम सच्चा मानते हैं? इल्हाम हो सकता है, नहीं ये जो अल्फाज कहे अगर जा रहे शिमा हैं, साहब कसम इल्हाम हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता? मैं आप बता पति रहा पति हूँ वगैरह- आप इसको सच्चा मानते हैं कि झूठा मानते हैं? कसम मेरे भाई अगर ये हो सकता नादिर शाह कहाँ गया तो ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ क्यों नहीं हो सकता मेरा इल्हाम? ये क्यों नहीं हो अमरजीत सकता? साहब, बताएं क्या अमरजीत इफेक्ट साहब है आप क्या मानते हैं ये मैंने आपसे पूछा चौधरी है। आप गुलाम सच्चा हुसैन, ये मानते भी हैं कि नाम झूठा है। मानते हैं? ये इसको? इतना बता दें आप इसको सच्चा मानते हैं कि झूठा मानते हैं? किसको? ये जो इन्होंने इल्हाम अभी बताया है, अब ये तो वो बता रहे हैं इल्हाम उनको हुआ, मैं क्या बता सकता हूँ इसके बारे में? वो आपसे तईद मांग रहे हैं। मैंने आपसे पूछा आप उसकी तईद करते हैं, उसको नहीं सच्चाई ताइद मैं कह रहा हूँ कि मैं आपने बताऊं उसको ना, शैतानी क्यों उनको कहा? पता है, जिसको होता है वो बता सकता है मुझे हुआ है कि नहीं हुआ, मैं क्या बता मेरा सकता हूँ? रियाज चीमा साहब आप उसकी आप सलाह पर करें एतराज ना। आप है। अल्लाह को नहीं मानते, उसको बताएं ये अल्लाह के मुतल्लक इल्हाम का जो मामला है ये अल्लाह के साथ है। आप ऐसी बात ना करो, ये अल्लाह की हतक है। नहीं अल्लाह तो की आपने हतकी है उसको मिर्जा साहब ने अपने इल्हाम बयान करके, अल्लाह की हतकी है मिर्जा साहब ने। लेकिन ये सारी बातें अपनी तरफ से बयान करें, ये इल्हाम नहीं है। तो यही तो पूछ रहे हैं, यही तो पूछ रहे हैं, इस बात का क्या सबूत है कि ये अपनी बात से घर के बयान कर रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से, इसका क्या सबूत? हाँ वही है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप, बाकी उसकी तईद कर सकते हैं। आपने उसकी साइड लेनी है। मखजूब लोगों का साथ देते हैं। मैं तईद नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तईद नहीं कर रहे, बाकी आपने तईद खुल के आप कैसे कह रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है? कोई सबूत दे, अपनी बात का दलील दे। नीचे दस्तखत करके तईद नहीं करनी। आप उनको जो समझा नहीं रहे, यही आप लोगों की सबसे बुरी हालत है आज हुई कि आप जो गलत करता है उसको रोकते भी नहीं है। अल्लाह का हुक्म हदीस है, उसको ताकत से रोको। अच्छा हमाद भाई करें तो गलत है, चीमा करे तो ठीक है, मिर्जा साहब करें तो ठीक है। जब कोई गलत करता है ताकत से रोको, या जुबान से कहो, या बुरा महसूस करके उठ के चले जाओ। आप अच्छा तो मुसलमानों में मेरी बात सुने, मुसलमानों में किसी को लाभ नहीं हो सकता? हो सकता है, वो अल्लाह ने करना है। अगर मगर अभी तक बताएं ना, फिर यही तो मैं पूछता हूँ। अपने इनाम बताओ, नहीं तो फिर आप मखजूब लोगों में शामिल हो बस। भाई इनाम पहले होते हैं कि लाम पहले होता है? इनाम जो है और इल्हाम भी इनाम है, वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या आपको हुए कि नहीं हुए। भाई मिर्जा साहब को जब पहला इनाम हुआ था उनको नाम मिल गए थे? वो मुझे पता है किस तरह से मिलते हैं इनाम। आप मुझे बताएं आपको इल्हाम हुआ कि इनाम मिला कुछ के नहीं? ये कौन है? भाई ना लाओ, रहन दो रहन दो। खबर भाई रहन दो, बाद में सुनांगे, गलबात चल रही। जी जी मज़हब कंटिन्यू करें। ये की लगे चलाता सजे। तो कुछ नहीं आप करें बात। आमिर भाई मेरा भी एक चाइनीज जुबान से इल्हाम होया सी ते ओ यार नजब भाई नु गल कर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਵਾ। भी बयान करना इस तरह भी बयान करना समझाना चाहना। देखो असी इंसान हाँ, कमज़ोर हाँ, बशर हाँ, नहीं समझ आई गल्लां दी। कम से कम अल्लाह को पूछ लो, क्योंकि मरण तो बाद भी अल्लाह ने जवाब लेना है ना। कैसे पूछें, वही तो पूछ रहे हैं, कैसे पूछें?
تو نفل پڑھو روز، رو رو کے اپنی نیت صاف کرو. دیکھو جیسے آپ خود گندی جگہ پہ بیٹھنا نہیں پسند کرتے، اگر دل دماغ گندا ہوگا تو اللہ بھائی تعالیٰ نفل نکالے گا. پڑھنے سے ٹائم لگے گا، جڑا لام ہو گیا وہ تو فیصلہ کر لیے نا، جی نفل صاحب کے بعد چٹی پڑھ داڑھی لیں. ہوگی، چٹی داڑھی ہوگی ہونا لے کے تانوں کہ جوان ہونا جے. مجھے تو اپنے الہام کی جڑا سمجھ نہیں لام آ ہویا رہی وہ نا. تو پاسے لاؤ نا. ہر کی کا کے اندر جوان ہونا جے، چٹی داڑھی ہوگی ہونی جوان ہونا. چیمہ صاحب ان کا الہام کی تصدیق میں کیسے کروں؟ میرے پاس کیا طریقہ ہے کہ میں جان سکوں ان کا الہام صحیح ہے غلط ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر ایک روشنی سی ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. انسان کو سن کر جو اللہ نیک فطرت ہے ان کو سمجھ آتی ہے ہاں یہ اللہ کی طرف سے بات ہوگی. اور ٹھیک. جو یہ جو مرغی نے انڈا دیا یہ سب کچھ یہ تو اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. وہ نہیں تو سمجھ نہیں آ رہی نا. نہیں غسم غسم ایک دوسرے کو کھیل میں جو کون کون اچھا جو مرزا صاحب نے دیکھا تھا کہ مرغی دیوار پہ کہہ رہی تھی، میری بات سنیں، مرزا صاحب نے بھی مرغی کو دیکھا تھا دیوار پہ، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں پتا. نہیں آپ کو پتا؟ مرزا صاحب کی مرغی ہے، حماد بھائی کی مرغی اکڑی ہے. تو کوئی گل نہ ہوئی. چیمہ صاحب تہاڈا کتا تہاڈا کتا ٹومی تے ساڈا کتا تہاڈا کتا ٹومی تے ساڈا کتا تین کتا ماننے آ ٹومی مان لینے. مینوں یہ دسو کچھ اللہ تعالیٰ ابتدائی طور تے سچیاں خبراں کھاندا ہے وہی تے دسو نا کچھ. بھائی اکو دم سارا کوئی تے نہیں، یہ پہلا علام انہاں نوں ہویا ہے، او دا تے کوئی پاسے لگ لیندو. ہن تسی کدے نام ول جاندے ہو کدے خواب ول جاندے ہو. یہ تے دنیا دے اوتے پتہ کنیاں گلاں بنائیاں ہون گیاں، اس طرح دے اللہ نہیں نا الہام کردا ہی تروڑا. بھائی یہ کس طرح پتہ لگے گا کہ اللہ نے نہیں کیتا؟ مینوں دسن دیا مینوں تجربہ ہے نا. یہ کیا ہے چیمہ صاحب؟ یہ شیطان اللہ نے کیا ہے؟ اپنے دماغ تیاں پیدا کیتیاں ہوئی. نہیں یہ شیطان بھائی کشف میں ہوا، یہ کشف ہوا مجھے. وہی نا وہ یہی مغضوب لوگوں کے کشف ایسے ہی ہوں گے، اللہ کے کشف ایسے نہیں ہوتے. مجھے پتا ہے اللہ کے کشف ایسے نہیں ہوتے. اپنی اصلاح کرو، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے متعلق ککڑی ویکھو بکری ویکھو، اے مغضوب لوگ نے. میں جو بات کرنے لگوں کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. پلاتوس یار پلاتوس نہیں ہے، پڑتوس ہے، پڑتوس ہے. مرغی بولے ان کو تو مسلمین. احمد صاحب آپ کی تو داڑھی سفید ہو چکی ہے، آپ کو اگر انعام ملے تو میری داڑھی تے کیوں کھٹے پہ گئے ہو؟ داڑھی مناہڑا میں داڑھی 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 لائی دے. پتہ کنی زندگی چ منائی ہونی ہے کس مقصد تے پھر مناہڑ نے تے تانوں داڑھی چبھدی پئی ہے تے وہی تو رولا سارا کہ اللہ دی خاطر رکھی جائے تو پھر اللہ جزا دیندا ہے. اللہ دیاں گلاں نوں پورا داڑھی دا ذکر کیوں کردے ہو؟ داڑھی 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 تو چبھدی پئی ہے. مینوں جدوں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملایا ان دی داڑھی سی تے میں بھی رکھ لئی ہے. تساں بھی رکھی ہے؟ پہلا چھوٹی سی پھر میں وڈی رکھی ہے. تے چیز اے وے کہ وہ دی داڑھی وڈی نہیں جڑی بالکل 6 انچ 7 5 6 انچ ہوے. اچھا ساری گلاں چھڈو چیمہ صاحب دیکھنا ہے کہ جی اللہ دے پیار کردے ہو، اللہ دے بندیاں دے جس طرح دی نشانیاں ہوندیاں چیمہ صاحب گل تے سنو نا. ایک منٹ یار، جدوں تساں عمل کیتے پھر اللہ جزا دیندا. جزا دسو بس. وہ جزا پوچھنے اوتھے تک جزا کو نہیں دا مطلب کی ہے کہ اللہ نوں نظر نہیں آن ڈیا تسی کی عبادت کردے ہو، کس طرح کردے ہو. اللہ نوں نہیں پتا، تو تانوں بہت پتا. چیمہ صاحب تانوں کہ مینوں الہام ہویا، تسی ہن او دا مطلب دسو. تسی تجربہ کار بندے ہو. حماد صاحب کہہ رہے ہیں مینوں الہام ہویا، تجربہ کار تسی بندے ہو، تھوڑا دسو صحیح ہے مانی. وہی ہے تسی نا. مڑ آدے انعام انہاں نوں پتہ ہے، انہاں نوں لب گیا حماد بھائی نوں، تسی او دا مطلب ہی نہیں دس رہے. تسی پرانے ہو جے، نویں آئے نے اس فیلڈ 'ਚ. دیکھے نا مرزا صاحب کے مرغے یہ بول سکتے ہیں ان کو تو مسلمین. وہ تو قرآن مجید نے منہ چ گل ہی نہیں نکلی، کوئی آیت نکلتی تو پھر بندہ غور کرتا ہے ہاں بھی اللہ والی گل ہے. کوئی ایسے الفاظ ایسے گلاں ہوندیاں نے جڑیاں قرآن مجید اسلام دی تعلیم دے وچوں ہوندیاں نے، انہوں بندہ سن کے منتا ہے. یہ جڑیاں گلاں کرن دے نے ایک گلاں نے یعنی الہام نے جن وچوں انہاں دے کوئی قرآن کریم دی کوئی ایسی کوئی اصلاح والی گل نہیں ہے. شیطانی الہام مان لئیے. ہاں وہ نمبروں والا الہام، خاص طور پہ جو نمبر لکھے ہیں مرزا صاحب نے، وہ نمبر جو ہے نا بعض کتابوں کے حوالے ہیں فلاں فلاں نمبر پہ. مجھے بھی 2 بتائے گئے تھے، 1 2 3 17 18 19 20 کتابوں کے حوالے ہیں یار. الہام ہے ان پر، نیچے تالا بھی لگایا ہوا انہوں نے. اور عرض کر رہا ہوں آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہے. مجھے بھی 2 بار حوالے دیے گئے
پھر اس صفحہ کو جب میں نے کھولا تو وہاں پڑھا تو وہی حوالے تھے. اب اچھا دیکھنے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. وہ اب انسان کو انہوں نے جب کتابوں کے اندر سے ڈھونڈتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے, تو پھر تو مرزا اللہ تعالیٰ صاحب بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں. اب مجھے یہ بتاؤ, مجھے اب میں نے نا مکان ایک اور جگہ پہ لینا تھا, ابھی سعودی کو ڈھونڈ رہا تھا میں بڑا مکان, تو اس وجہ سے مجھے دعا شروع کی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے شہر کا کوڈ بتایا, پھر اس کے بعد اس کا نمبر بتایا اس گھر کا. ٹھیک ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. جب وہ میرا اس سے وہ معاملہ ہو گیا, طے ہو گیا, ہم نے لکھ لیا سارا کچھ آپس میں ایگریمنٹ کر لیا, تو جب میں پھر اس کو کوڈ اس کا پڑھا وہی کوڈ تھا اور گھر کا نمبر بھی وہی تھا. پھر مجھے سمجھ آئی اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بتایا تھا, یہ چیز ثابت ہو گئی, مجھے مکان مل گیا. نہیں تو اب دیکھیں نا مرزا اب صاحب اللہ کی تعالیٰ کی مرغی بات ہے, انسان ان کو تو مسلمین کہہ سکتی ہے, تو میری مرغی جو ہے نا میں کیوں نہیں کرے گی؟ ہاں کہ ٹھیک ہے کرتے رہو مہربانی, شاباش. اب میں ہی کرنا, کچھ اور کچھ نہ کرنا. ہاں تو تسلیم کرو نا. اصل میں بات یہ ہے بھائی چیمہ صاحب, خیر میرا یہ سوال نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے, آپ نے کہا کہ مجھے نبوت کا انعام ملا ہے. جب آپ کو نبوت کا انعام مل گیا اور آپ کی جماعت کے لوگ قائل ہیں اس چیز کے, تو مجھے بتائیں کہ آپ کی بیعت کون کون کرے گا اور کس کس نے مان لیا ہے کہ میں آپ کی بیعت کر لوں گا؟ جی جب بیعت کا اللہ تعالیٰ حکم دے گا نا پھر دیکھی جائے گی. یعنی نبی سن لے کیا اللہ تعالیٰ نبی بنا کے تو چھوڑ دیتا ہے کہ بس اب بیعت کوئی نہیں, ایسے تو ہوا ہی نہیں کبھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہر انسان اللہ کی اطاعت کے تحت نبی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب کتنے جو ہمارے احمدی ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں, پیغام پہنچاتے ہیں, وہ رسول تو بنتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کو جیسے آپ کے علاوہ میر سلیم کہتا ہے میں نبی ہوں. سنو نا, جب دوڑ لگتی ہے, دوڑ میں کوئی بندہ, اچھا چلے ایک منٹ رک جائیں میر لقمان صحیح صاحب مائک آن کریں. ایک منٹ نجف بھائی, لقمان ایک صحیح سوال میں نے بھی ایک سوال پوچھنا ہے چیمہ صاحب سے. جیڈی صاحب, اگر ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਇਲਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਲਵੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਮ ਕਰੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੈਤ ਲਵੋਗੇ? میں اللہ دی مننا گا, میں کہنا انسان دی کیوں مننا گا؟ میں اللہ دا محتاج ہاں کہ انسان دا محتاج؟ جی کرو مننی ہے نا, کیونکہ اللہ دا میں محتاج ہاں, مرن تو بعد میں اللہ نو حساب دینا ہے, تو جو اللہ تعالیٰ کہے گا میں کرنا. لقمان ایک منٹ رک جائیں, لقمان بھائی مائک آن کریں. لقمان جی ایم ایس صاحب کی بات کی تائید کرتے ہیں آپ؟ میں نے ساری تو نہیں سنی, لیکن جتنا میں نے سنا ہے, انہوں نے کہا ہے جو اللہ کہے گا میں وہ کروں گا, تو ٹھیک ہے, اللہ کی اطاعت ہم پہ سب سے سوال ہوا ہے کہ اگر اللہ ان کو یہ کہہ دیتا ہے ان کے بقول کہ جی مرزا مسرور صاحب جو ہے انہیں اپنی بیعت کرنے کا بولے, ظاہری بات ہے نبی اوپر ہوتا ہے خلیفہ نیچے ہوتا ہے, تو کیا یہ ان کو بیعت کرنے کا کہیں گے؟ اور اگر کہیں گے تو کیا مرزا مسرور صاحب کو ان کی بیعت کرنی چاہیے؟ آپ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کیا وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو نہیں کیا کرتے؟ تو آپ کیوں ایسی باتیں کہتے ہیں, ایسے فضول بحثیں کرتے ہیں کہ اللہ یہ کہے گا, جب اللہ نے جو کرنا ہوگا وہ کر لے گا. نہیں, آپ کیوں اللہ تعالیٰ کی باتوں میں ایسے؟ نبی اوپر ہوتا ہے, خلیفہ اوپر ہوتا ہے. وہ جو نبی کی بات کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, وہ جو کہتے ہیں. اچھا چلیں مجھے بتائیں, وہ اور معاملہ, وہ جو نبی کا کہہ رہے ہیں, وہ جو تفہیم کو پیش کرتے ہیں وہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے. میں تو اتنے چیمہ صاحب سے کہوں گا کہ یہ بات ہر کسی کے سامنے نہ کیا کریں, کیونکہ ہر بندہ وہ روحانی معاملات نہیں رکھتا, ہر بندہ نہیں یہ بات سمجھ سکتا. یعنی یہ نبوت اور قسم کی ہے, یہ وہی نبوت ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے کہ جن لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی, اللہ تعالیٰ ان کو نبوت بھی دے گا اور ان کو شہادت بھی دے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے ایک ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے بستر پر فوت ہوں گے لیکن اللہ کے ہاں وہ شہید لکھے جائیں گے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, آپ کوئی اور موضوع چھیڑ لیں, یا آپ نہیں سمجھ سکتے ان چیزوں کو. سمجھنے کے لیے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پیسے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی. ابھی آپ کچی کا پاڑا پڑے, آپ یہ جو باتیں ہیں یہ بہت اونچے لیول کی ہیں, یہ آپ نہیں سمجھ سکتے.
माशाल्लाह, मतलब चीमा साहब ने इताअत कर ली है अल्लाह की, लेकिन अभी तक खलीफा मसरूर ने इताअत नहीं की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ लुकमान साहब, चीमा साहब इताअत कर चुके हैं, मगर वो खलीफा मसरूर साहब ने अभी तक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं की। ये अब आपकी बातें हैं, अब इनका कोई जवाब नहीं है। उनका उनका यूसुफ भाई का सवाल बड़ा वैलिड है। सवाल ही वो जिसका जवाब ही कोई नहीं, मतलब इताअत से मिलने नबूवत। चीमा साहब ने इताअत कर ली है, लेकिन खलीफा मसरूर ने अभी तक नहीं की। ना खलीफा ताहिर ने की थी, ना नासिर ने की थी, ना महमूद ने की थी, इन लोगों ने, ना नूरुद्दीन ने की थी। ये चारों पांचों लोगों ने तो इताअत की नहीं, चीमा साहब ने इताअत कर ली है, उनको मान नहीं रहे। यूसुफ भाई आपके कहने का मतलब है कि जो इनाम चीमा साहब को मिला है वो किसी भी खलीफा को नहीं मिला? नहीं, वो इताअत ही नहीं की ना, इताअत करते तो मिलते इनाम। जी लुकमान भाई, लुकमान भाई इनाम मिलना इताअत से, इताअत करते तो मिलता ना इनाम। ना नूरुद्दीन ने किया, ना महमूद ने किया, ना ताहिर ने, ना नासिर ने, ना इसने मसरूर ने, इन चारों पांचों लोगों ने नहीं किया। तो ये चीमा साहब इधर बैठे इन्होंने कर लिया। ये चीमा साहब से पूछें कि नबी में और खलीफा में क्या फ़र्क होता है? क्या खलीफा भी जो होता है वो अल्लाह ताला का नुमाइंदा होता है या क्या है? ये चीज़ें उनको अगर तो समझा। मैं देखिए, मैं नबूवत या खिलाफत में फ़र्क माय डियर नहीं पूछ रहा। मैं वो असूल जो आप बयान कर रहे हैं, जो आपका लिटरेचर बयान करता है कि जो इताअत अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उसको नबूवत का इनाम मिल जाएगा। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इन लोगों ने, ये चारों पांच लोग हैं नूरुद्दीन से लेकर मसरूर तक, इन चारों पांचों लोगों ने इताअत नहीं की ना। ये अपना चीमा साहब ने कर लिया इताअत, इनको तो मिल गया नाम, उनको भी इताअत करनी चाहिए। तो उन्होंने इताअत क्यों नहीं की अल्लाह और उसके रसूल की, जबकि हुक्म है? उन्होंने इताअत की है तो अल्लाह ने उनको अपना नाइब बनाया ना, ज़मीन पे खलीफा बनाया है। उनको भी नबूवत मिल गई थी सर, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने इताअत की है तो अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया है ना, जिसका उनको नबूवत मिल गई थी। नबूवत उनको भी मिली थी, नबूवत का इनाम। वो अल्लाह बेहतर जानता है कौन सा इनाम है, कौन सा किसको अल्लाह क्या देता है, किसको नहीं। मतलब ये अल्लाह को पता है, बाकी आपको पता है कि अल्लाह ताला ने नायब बना लिया था, ये दावा आपको कर रहा है वो उसको पता है ना। वो तो जो कौन सा क्या दावा कर रहा है तो वो वही उसका दावा लिया जाएगा जिसका दावा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम लुकमान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। इन्होंने नबूवत का दावा किया था चार लोगों ने? मेरे इल्म में नहीं है। वैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के बराबर हों। अच्छा लुकमान भाई, कैसे हैं? ठीक है जी, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। मैं अच्छा लुकमान भाई, ये देखिए ना जी, लुकमान भाई देखें, चीमा साहब को तो लाम हो रहे हैं। बयान किया करें ना, उम्मत के अंबिया की तरह होंगे, और ये भी बयान किया करें कि जो मुसलमानों के है ना उलमा, ये बांदर सुअर होंगे, दोनों बयान किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके उलमा को यहूद के उलमा से मुशाबहत दी हुई है। रसूल करीम का नाम लेकर जूती का एक आप पाँव लहदा कर दिया करें ना, पाँव के मुशाबे होता है, जिस तरह जूती का एक पाँव दूसरे। इनको यहूद और नसारा और मरजाइयों के उलमा को अंबिया के बराबर ये लहदा किया। पहले मैंने आपको कहा है, ज़ाहिर है अद्दी बात ना बयान किया। जिनका तो मुकाम लुकमान भाई होगा, यकीन है वो उलमा वही होंगे ना जो ईमान लेके आए। तो लुकमान भाई, आपको ये बात नहीं लगती कि आप लोगों का ये दावा है कि आप लोग पहलवे हैं, तो आप लोगों को ये नहीं लगता आपके मुरब्बियान इस तरह होंगे? हो सकता है आपके मुरब्बियान उस तरह मुशाबत खा रहे हों जो हदीस सल्लल्लाहु ने फरमाई है। हाँ, तो वो मुरब्बियान हैं, ऐसे होंगे इंशाल्लाह। मुरब्बियान बातें अंबिया के कोई मामूली वजूद तो नहीं है ना। इंशाल्लाह, आपने कहा इंशाल्लाह होंगे। जरूर हैं, जरूर होंगे। मैं जेडी भाई बात करें। जी, पहले तो मैंने आप सब भाइयों को बताने कि चीमा साहब ने सबको सूरज फातिहा पे डेट कर दिया है, कोई उनका जवाब नहीं दे सका। दूसरा बात मैंने चीमा साहब से ये पूछनी है कि आप क़यामत के दिन किस सफ में खड़े होंगे? ठीक है जी, जिशान भी करें बात। जब अल्लाह ताला ने बता दिया हसना उलाए का रफ़ीका, तो जो चार इनाम जिसको जो इनाम मिलेंगे तो वही उनका रफ़ीक होगा, वो उनके साथ खड़ा होगा। जैसे यहाँ पे मीटिंगें होती हैं बड़े बड़े सरबराहों के, मुल्कों के वज़ीर आज़मों की, तो वज़ीर आज़म के साथ बैठता है, सेक्रेटरियों के साथ बैठते हैं, सिक्योरिटी वालों के साथ बैठते हैं। तो इसी तरह से वहाँ पे भी इनाम जो मिले होंगे
کیونکہ بعض دفعہ انسان زندگی میں صالح عمل کر رہا ہوتا ہے، ابھی صالح بنا ہوتا ہے، اس کو دوسرے مقام ابھی نہیں ملے ہوتے، آپ تو کن کے ساتھ بیٹھیں اور گے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کن کے کسی ساتھ وجہ تو سے بیٹھیں پھر قتل کر آپ دیتا ہے، پھر مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو سازر نبیوں کے ساتھ نبی بیٹھیں گے نا۔ تو خلیفہ صاحب کن کے ساتھ بیٹھے ہوں گے؟ یہ جو آپ سوچ رہے ہیں، نہیں میں ذہن میں سوچ اتنے نہیں رہا، میں سوال آ پوچھ رہے ہیں رہا ہوں. مغزوب لوگوں کی طرح، مگر آپ تو یہ کیوں بیٹھ نہیں کے سوچتے مرزا کہ ہمیں صاحب کے کیوں نہیں ساتھ، نام ملے؟ سن لینا، آپ بیٹھ کے مرزا صاحب کے ساتھ، خلیفہ جو ہیں چاروں پانچوں وہ کن کے ساتھ بیٹھے ہوں گے؟ میرے بھائی جنت کے اندر وہاں پہ یہ فکر ہی نہیں ہوگی کہ میرے دائیں بائیں کون ہے، نہ باپ کی فکر، نہ بیٹے کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، جب کسی کی خلیفہ فکر پہ نہیں بات ہوگی۔ آتی وہاں ہے پہ نا، انسان کو اللہ کی محبت کا شعور عطا ہوگا، تو انسان کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہوگی۔ بھائی آپ نے ابھی ابھی آپ کہہ رہے بتایا ہیں کہ ہے کہ آپ لوگ نبیوں الگ کے بیٹھیں ساتھ گے، اب اور آپ کہہ رہے ہیں علم وہاں آپ فکر نہیں ابھی ہوگی۔ بہت آپ کو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا، آپ نہ ہی اس طرف آپ بڑھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ چلے کن چیزوں سے میں نکلا تھوڑا سا ہوا بڑھ ہے، جاتا یہ ہوں چیما حالتیں صاحب۔ نفس ہمارا کی حالتیں، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ کم از اچھا کم چیما صاحب میں نفس تھوڑا بڑھتا لوامہ کی ہوں، حالت میں تو پہنچو، تاکہ آپ کے اندر ایک انسان پیدا ہو۔ نفس ہمارا کی حالت ایک جانور کی حالت ہے، تو کب تک ان حالتوں میں رہو گا؟ اب دیکھو نا اسلام آباد میں جو ہوا ہے کہ جانور ہی ایسے کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا، جو انہوں نے سیدھی گولیاں نہتے لوگوں پہ نہیں ماری۔ چھیڑ دیں، پولیٹک نہ لے کے آنا اسلام، آپ دین کی بات میں آپ ایسے سیاست کو لا دکھ رہے ہوتا ہے ہیں۔ بھائی، دو انسان نہیں مرا یہ ہے، دکھ اللہ ہوتا کا ہے، اس کے لیے بندہ الگ سے مرا ہے، بروڈ لگا لیں گے دکھ ہے نا اس بات کا۔ چیما صاحب، اس کے لیے بروڈ الگ لگا لیں گے۔ دیکھیں ابھی وہ والا میٹر ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیں چیما صاحب، میں اچھا چھوٹا سا آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کو لام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بقول آپ کے، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بات بتائیں کہ ابھی لقمان صاحب نے کہا کہ نبی میں اور خلیفہ میں فرق بتائیں، تو کیا خلیفہ کو بھی علام ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جا کے ان سے پوچھیں خود، میری تو نہیں میں یہ ملاقات پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ کے جو خلیفہ ہیں، آپ لوگوں نے خلیفہ بنائے ہوئے ہیں نا، تو جواب آپ نے دینا نا، میں نے تھوڑی دینا ہے۔ ہوگا، آپ کو جلدی ہے پوچھنے کی، جا پوچھیں۔ ہیلو چیما صاحب، جواب آپ نے اس کا دینا، دیکھیں میرا میں ان کا جواب تو میں ڈائریکٹ نہیں، وہ رسائی اپنا ہوتی، میں جواب پوچھ لیتا ہوں۔ دیں گے، ان سے پوچھیں جا کے، مجھے نہیں پتا ان کا تو آپ نے حساب دینا ہے، میں نے اپنا دینا ہے۔ نہیں مجھے میں تو جو یہ ملا کہہ نہیں میں رہا، بتا رہا ہوں، آپ کو آپ اپنی فکر ہونی چاہیے، ان کو اپنی فکر ہونی، ہر انسان نے، آپ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں بھی اللہ کے فضلوں سے بخشا جاؤں گا، تو بس اللہ آپ کے فضل منصور مانگو۔ صاحب کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے خلیفہ؟ بتا تو رہا ہوں، میں جماعت میں ہوں تو پھر اس نظام کے تحت ہی چلوں گا نا۔ آپ اس نظام کے، لیکن آپ کا نبی کا بھی دعویٰ آپ کر رہے ہیں نا۔ یہ اچھا ایک اگر منٹ ذرا، ایک یہ منٹ، مجھے ایک یہ منٹ بتاؤ، چیما صاحب، ایک منٹ۔ نہیں ایک منٹ، مجھے یہ بتاؤ، آپ ایک تو ساتھ جو جب ہر انسان اللہ تعالیٰ کہہ رہے نبی بن سکتا ہے، تو جب بہت زیادہ لوگ نبی بن جائیں گے تو پھر ایک خلافت تو ایک ہی ہوگی نا، تو نہیں نا۔ نہیں دیکھیں، میرا چیما کل یہ سوال چیما ناصر صاحب سے تھا، عثمان بھائی ایک ایک منٹ منٹ رکیے گا، عمیر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے عمیر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے عمیر بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ چلے میں تھوڑا سا بلال بھائی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، لگتا ہے عمیر بھائی تھوڑا بزی ہے۔ اچھا کیا اس کا نام ہے چیما صاحب، دیکھیں میری کل یہ نا ناصر صاحب سے کل گفتگو ہوئی تھی، فیورٹ 49 پہ آ کے بیٹھتے ہیں، آپ کے مربی سلسلہ ہے وہ نا، تو ناصر صاحب کا یہ تھا کہ جب نبی آتے ہیں نا پھر خلافت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نبی کے ہوتے ہوئے خلافت نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے، انہوں نے جتنا تھوڑا سا ڈریس کریں اس بات کو۔ دیکھیں میں بھی اللہ کا محتاج ہوں، جو اللہ تعالیٰ بتائے گا اس طرح سے مجھے کرنا پڑے گا، یہ اللہ نے آپ فیصلہ کرنا نبی ہے۔ ہیں کہ نہیں ہیں، آپ جیسے اتنا بتا سکتے ہیں مجھے؟ تو بتا رہا ہوں نا، میں بھی اللہ کا محتاج، اللہ نے جو چاہنا ہے وہ ہونا ہی، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا چیما صاحب اس وقت اللہ نے آپ کو بتا دیا آپ نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ انہوں نا کچھ دن پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوگا ہی ہوگا، اس کے ساتھ میں اپنی طرف سے کچھ بات کروں اس وقت آپ نبی ہیں چیما صاحب کے نہیں؟ آپ قدر دیکھیں، میرے ہی نام میرے لیے، آپ اپنی فکر کرو، آپ نبی یار چیما دیکھیں صاحب یہ کیوں؟ منافقت کر رہے ہیں ابھی ذیشان بھائی، انہوں نے 2 ہفتے پہلے باقاعدہ اعلان کیا تھا، چاہیے ہاں 2 منٹ پہلے اعلان کیا، لیکن جب میں نے انہی کی باتیں اور آگے یہ بھی لاؤں گا ساتھ آپ کہا کو تھا کہ جو ان کو نہ مانے وہ کافر ہیں۔ بس ہنسی ٹھٹھا مذاق مکر کرتے ہو، آپ کو فکر ہی نہیں، دیکھیں آپ کو نہیں مرنا۔ دیکھیں میں دوسروں کی بات نہیں، میں چلو اللہ کا چیما صاحب پیغام لے لیں، دیکھیں، اللہ کا پیغام سن لیں سارے، اللہ نے بتایا تھا، سب کو بتاؤں، مرنا نہیں تو مت سوچیں، مرنا ہے تو سوچیں کیا ہوگا مرنے کے بعد، یہ اشاریاں چلاکیاں چھوڑیں، جا کے اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کے حکموں پر قائم رہیں، اور جب وہ اللہ مدد کرے گا آپ کے پردے کھولے گا، پھر آپ کو
اللہ चीमा की साहब बातें समझ नबी आएंगी, हैं कि नहीं पहले हैं? नहीं आ सकती, समझ नहीं आ सकती, चूंकि आप पर्दे पड़े हुए हैं। चीमा साहब आप नबी हैं कि नहीं हैं? सिर्फ इतना बता वो दें। मेरे नाम मेरे लिए है ना, आप अपनी फिक्र चीमा करो। साहब थोड़ी सी तो बात वाजिया करें ना, हमें मतलब काफर थोड़ा किया सा क्या तो उस दिन बताएं। आपने? हमें मैंने क्यों बताया काफर ना, करा दिया? चलो यहाँ छोड़ दें भाई, यहाँ छोड़ जो दें, कोई आप बात नहीं, सीधे छोड़ दें। रास्ते पर हैं तो अल्लाह ताला के इनाम बताओ, नहीं तो फिर मखजूब लोगों में शामिल हो जाओ। ठीक है, ठीक चलिए है। चीमा साहब, अच्छा बिलाल भाई मैं आपको थोड़ा सा एड्रेस कर देता हूँ। बताऊँ इनकी लोगों की हालत बताऊँ क्या है? देखें इनका कसूर नहीं है, ये लोग वो लोग हैं कि जो कि अपनी खिलाफत को लेके ना इस हद तक सेंसिटिव हो चुके हुए हैं कि इन लोगों को आज भी मिसाल के तौर पे बकौल इनके कि नबी आ सकते हैं, आज भी कोई भी नबी आ जाएगा ये लोग कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनके अंदर हद तक इंटर हो चुका होगा कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों ने आगे जाना क्या। असल में आगे इनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं, इनको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के लिए तो सब कुछ अल्लाह मियाँ ने खोल के वाज़िया कर दिया हुआ है ना। असल में ये अपनी खिलाफत बना के आगे सब कुछ बंद कर चुके हुए हैं, ठीक है ना। ना तो ये कल को ना तो हदीसा को पहचान सकते हैं, ना इमाम महदी को पहचान सकते हैं, ये किसी को भी नहीं पहचानेगा आने वाले वक्त के अंदर। इस्लाम मुझे जरा पेश तो करो जो हर चीज़ में ठीक है। मिलावट, रिश्वत, झूठ, बेईमानी, अभी जो कहना कुछ हुआ है, ये तो कहना काफर नहीं करते आप लोगों ने। ओहो आप क्यों टेंशन आप लेते हैं? कौन से इस्लाम की बात कर रहे हो? जो आपने 70 और 71 में किया उसका भी आपको बताऊं आप कौन से लोगों ने क्या इस्लाम? क्या किया। इस्लाम तो बताओ जरा। आप लोगों ने इस्लाम तो चीजों से रोकने के लिए आया था। सुन तो ले जो आपने 2010 के अंदर के 2009 के अंदर गड़ी शाहू लाहौर में किया, उसकी हकीकत बताएं आपको, जहाँ पे आपने 90 मरवाए अपने से जानबूझ के, आप लोगों ने खुद मरवाए। आपकी इतलाक के लिए अर्ज है, मुझे अल्लाह ताला ने बाजी कर रहे हैं चीमा साहब बैठे हुए लो, हैं, मुझे कुछ और ख्वाब बात में वो करते हैं आप नजारा लोग। बताया गया था, चलो मुझे ख्वाब के बताया गया था ये दहशतगर्दी होगी, चलो और ये और आपके ही सुन लो। भाई थे वो सारे ठीक है, दहशतगर्द। ठीक है। तो मेरा सुनो, भाई पकड़ के मौजूद है? दिए और पुलिस ने एक उनको मिनट चीमा साहब, एक मिनट शान भाई, मेरा भाई मौजूद है? अब मुझे ये बताओ, ये आप लोगों ने हम पे डाल दिया है, ये आपकी मक्कर है, मुझे अल्लाह ताला ने पहले बता दिया था ये कुछ होगा, पर मेरी कमज़ोरी कह लो कि मैं उस वक्त अभी ख्वाबों को सही तरह से समझा नहीं था, तो मैं आपको अभी का इब्तदार थी मेरी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे अल्लाह ने पे सारा नज़ारा दिखाया था क्या क्या हुआ था। चीमा साहब आप ऐसे एक करें, मिनट, अच्छा मैं आप अभी आप हमसे बनाया इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये तो आप खिलाफत लोगों खत्म को, करें। शान भाई, हम तो चीमा किसी साहब इंसान को बताएं मार के आगे कत्ल क्या करते होगा, नहीं है। आगे क्या होगा बताएं चले। अभी हवाओं के अज़ाब आएंगे, हवाओं के मतलब क्या क्या हवा अज़ाब के आएगा? साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं, उसमें टर्नाडो भी आ सकता है, जो है बर्फबारी बहुत ज्यादा हो सकती है, हवा एटमी हवा भी चल सकती है, एटमी हवा भी, ये एटमी तो हवा हम भी सबको चल वैसे ही नजर आ रहा है ये तो हाँ मुझे भाई, भी पता ही होगा। वहाँ की तो जब पेशेंट अल्लाह ताला ने ये दुनिया में बताया बहुत तो लोगों उसके ने बाद की ये है ना। फ्लोरिडा में आया है पानी का, हवा का अज़ाब। मुझे लग रहा है एक नहीं नहीं जान पे हंसने की बात नहीं, मुझे लग रहा है आप जैसे लोगों ने नहीं हंसना, मखजूब लोग हंसते हैं, हंसो। भाई ना हंसे कोई भी ना हंसे। तो चीमा मेरे साहब, मुझ पे नहीं हंस रहे, अल्लाह की बातों पे हंस रहे हो। चीमा साहब, ये जो पेशेंट गोई है ना एटमी वाली, ये आपसे पहले बहुत लोग कर चुके हैं। ये पेशेंट गोई आइंस्टाइन ने भी करती थी, ठीक है। अच्छा बात ये है कि मुझे लग रहा है कि जैसे लुकमान भाई ना वो आपकी नबूवत से बहुत हद तक ना एग्री करते हैं। आप अपना बताओ, को छोड़ो, आप अपना मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, हमारा तो सिस्टम ही सीधा सीधा है, हम तो मानते ही नहीं है इस तरह की नबूवत को। अल्लाह, अच्छा आप असल में ये कहते हो कि अल्लाह को नजर नहीं आ रहा, हम सही वो काम कर रहे हैं, हम सच्चे हैं, वो हम वो सीधे आपकी रास्ते सोच पर, है अल्लाह ना। को नहीं नजर आ रहा। ये चीमा साहब, हिम्मत आपकी इतनी भी नहीं है कि आप बोमास्टिक के सामने ये कह सकते कि मेरा दावा है और मैं बैत करूँ मेरी। आपने कहा मैं बैत, मैंने तो कहा ही नहीं बैत का। नबी आया, ऐसा कोई नबी है दुनिया में जिसके लोगों ने बैत ही ना की, उन्हें जिसने कहा हो कि नहीं नहीं मेरी बैत करनी कोई जरूरी नहीं, मुझे पता ही ज़हन नहीं में जो नबी बैठा हुआ है ना, हाँ, अब हाँ। अल्लाह ताला नबी, मुझे अल्लाह ताला ने बताया नबी कई किस्म के होते हैं। कितनी किस्म के होते हैं? अब अल्लाह ताला ने एक किस्में बताएं मुझे नबी की, किस्में बताएं। अल्लाह के ने अपने बंदे को नबी बना के भेजा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आगे मुझे फिर नबी की किस्में बताएं कि इस्लाम मतलब का मोहम्मदी कितनी बना किस्म के के होते हैं नबी? उन्होंने आकर मजीद इस्लाम खोल के बयान किया। अल्लाह ताला ने अब बताया है ये कौन से नबी है बिलाल भाई, ये कुछ मजीद नई तलीम की जरूरत नहीं है, अब इसी तलीम जो है ना कितनी है बयान किया जाएगा सब कुछ। कितनी किस्में नबी की? इसके अंदर से मुझे अल्लाह ताला ने कई आयतों का तर्जुमा समझाया है। यार चीमा साहब इधर उधर की बातें ना करें, मुझे नबी की किस्में बताएं, अपना लेक्चर ना दें। नहीं यार, आपको बताने का फायदा कोई नहीं, आपको अल्लाह की मुझे बताएं अभी कितनी, 2 किस्म है, 3 है, 5 है, 7 है, कितनी है?
آپ اپنی مناتے رہو بھائی، اللہ کی نہ مانو، میرا کیا جائے گا، میرا نہیں میں مان لوں گا، مجھے بتائیں نبی کی قسمیں کتنی؟ کئی قسمیں ہیں، کتنی؟ 3 4 5؟ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، اللہ جانتا ہے۔ لو جی، عامر بھائی موجود ہیں؟ عامر بھائی، یوسفی بھائی موجود ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، لقمان بھائی آپ موجود ہیں؟ بس میں ذرا بزی ہوں۔ مجھے بتائیں کیا نبوت کی 5 یا 7 یا اس سے زیادہ قسمیں ہو سکتی ہیں؟ جی نبوت کی قسمیں 3 تک کا تو مجھے پتا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا ان کی بات سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ اس بات سے بس اس سے پوچھ رہا ہوں۔ جی نبوت کی قسمیں ہوتی ہیں، نبوت کے انعامات بھی ہوتے ہیں۔ میں نے بار بار بتایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو فرمایا ہے اس میں نبوت کون سی؟ آپ یہ بتا دیں، اگر جب اس کی سمجھ آ جائے گی تو آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو علماء ہیں وہ اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کرتے ہیں؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تھا فرمایا کہ اعلان کرو، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم میں جو نبوت کے اعلان کا آتا ہے وہ آتا ہے منادی، یہ تو اعلان کر رہے ہیں نا؟ نہیں، وہ منادی ان ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ چیمہ صاحب اعلان کر رہے ہیں اپنی نبوت کا، وہ نہیں وہ والا اعلان کر رہے جو انبیاء کرتے ہیں۔ شرعی نبوت، تشریحی نبوت یا بروزی یا ذلی نبوت، یہ تینوں نبوتوں میں سے وہ کسی نبوت کا وہ اعلان تو جو علماء والی نبوت ہے وہ ان تینوں میں سے کون سی قسم ہے؟ کون سی؟ جو علماء والی نبوت ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آگے فرمایا نہیں، اس لیے میں اپنی تشریح کروں گا نہیں۔ یعنی وہ ان میں سے کوئی قسم بھی نہیں وہی ہے؟ انعامات ہیں، یہ وہی انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا، اس میں انعامات کا ذکر ہے، اس کا اشارہ۔ لقمان بھیا میرا سوال ایڈریس کرنے سے یہاں تو ڈر رہے ہیں، یہاں جواب نہیں دینا چاہتے۔ میں نے کہا جو علماء کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ نبوت کی کون سی قسم ہے ان تینوں میں سے؟ سر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت نہیں کی ہوئی تو میں کون ہوتا ہوں اپنی طرف سے باتیں کرنے والا؟ نہیں، آپ کے جو مرزا صاحب ہیں انہوں نے بتا دیا کہ نبوت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ اب یہاں تو کوئی نبوت ان کے بعد نہیں نکل آئی ہے، یہاں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایک بات ہے۔ تیسری بات ہے کوئی تو مجھے بتا دیں۔ جی مجھے جتنا پتا تھا میں نے بتا دیا ہے، میں اس کو بار بار دہرا نہیں سکتا۔ کوئی اور موضوع کر لیں، بات کسی اور پہ بات کر لیں، ویسے بھی چلے گئے ہیں چیمہ صاحب نے۔ چیمہ صاحب ذاتی بات ہے، جانا ہی تھا انہوں نے۔ بھائی آپ مانتے ہیں کہ چیمہ صاحب نبی ہیں؟ لقمان بھائی ہاں جی، آپ مانتے ہیں چیمہ صاحب نبی ہیں؟ سر وہ دوسری نبوت، وہ والا انعامات والی جو بات بھی کرتے ہیں۔ نبوت آپ مانتے ہیں، کوئی بھی نام اللہ دے تعالیٰ نے دیں۔ اگر ان سے کوئی ایسی بات کیا کہ انعامات والی کہ جس میں اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ کلام کرتا ہے، یہ بھی تو کہا گیا ہے نا ان کے ہاں کہ جس کا دماغ خراب ہوتا ہے وہ نبوت کا دعوت کرتا ہے۔ ہاں لیکن یہ ضروری نہیں ہے نا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو وہ لازمی اس کا دماغ خراب بھی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے نا۔ اچھا، یہ دونوں باتیں ہیں۔ تو لقمان بھائی آپ کو جس چاہیے کا نہیں کہ دماغ چیمہ خراب ہوتا ہے صاحب، وہ اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، مجھے بھی کر دیتا ہے۔ اچھا ہاں نائس، اب ہم آگے جائیں گے تو بات بگڑ جائے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ذرا چیمہ صاحب پہ رہیں۔ اچھا ویسے ابو رحم صاحب آپ کو پتا تھا ہم آگے کہاں جائیں گے؟ آپ کو پتا تھا جی اس جی بات کا؟ بالکل، وہ میں کہنے والا تھا مگر پھر میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں میں بھی چپ ہو گیا ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ بن گئی۔ لقمان صاحب آپ نے مان لیا کہ یہ نبی ہیں؟ لگ کے ہی رہا وا منو یوسف بھائی ساتھ تو لقمان صاحب پکوڑے تلتے پہ ہو؟ لقمان بھائی کافی حد تک میں متاثر ہیں چیمہ صاحب تو۔ جی وہ متاثر ہے کیونکہ اصل میں انہوں نے شروع سے جو ماحول دیکھا ہے نا لقمان بھائی نے، اس میں یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لقمان بھائی کا قصور نہیں ہے، وہ جیسے کہتے ہیں انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا ذیشان بھائی، آپ نے ابھی نوٹ کیا ہوگا کہ یہ نیریٹو ابھی انہوں نے زور شور سے شروع کیا ہوا ہے کہ آئندہ خلیفہ یا جو بھی ہوگا وہ مرزا صاحب کے خاندان سے ہی ہونا چاہیے۔ آواز نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ کون بول رہا ہے لیکن آواز نہیں آ رہی اوپر؟ میں بول پکوڑے رہا ہوں تلتے پہ ہو پکوڑے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی سن کسی رہے کی۔ ہوں گے۔
जिशान भाई सुन रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ अबू रऊफ साहब सुन रहा हाँ हूँ। तो वो कह रहे हैं कि हाँ वो सलमान फारसी के खानदान से होगा तो वही होगा। फिर कल ये बंदा कह रहा था कि भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल से जो है ना वो नबूवत चली, तो मिर्ज़ा साहब का दावा इब्राहिम होने का भी ज़ाहिर उन्हीं के नस्ल से आगे चलेगी ना खिलाफत की। मैंने कहा अच्छी दलील है, मिर्ज़ा साहब के खानदान को पालते रहो भाई चंदे दे के। मेरा कल ये सवाल हुआ है, हमने इस सवाल को एड्रेस किया था। मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो लुकमान भाई ज़रा म्यूट लगाइएगा, लुकमान भाई म्यूट लगाइएगा, आपकी बहुत शोर आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा अबू रऊफ साहब, ये कल हम लोगों ने एड्रेस किया था, इनकी ब्रोड है फेवरेट 49, इनके मरबी साहब बैठे हुए थे, तो उनको हमने ये सवाल किया था इन्हीं के एक आदमी ने कि जी लोग ये कह रहे हैं कि जी मिर्ज़ा साहब ही के ख़ानदान से आगे खिलाफत चलेगी, ये चलेगी वो चलेगी। असल में बताऊँ क्या बात है, कोई इनकी ना दो किस्म के इनके ये जो कादियानी है, इनके अंदर दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक वो लोग हैं जो सच बोलना चाहते हैं लेकिन सच बोल नहीं पाते, और एक वो लोग हैं कि जो जिनको सच का पता भी है लेकिन वो कहते हैं हमने मुनाफिकत जिसे क्या कहा जाता। ठीक है, अब ये बात है कि जो सही जानने वाले हैं ना, जो कि इस बात को समझते हैं, उनको इस बात का बहुत अच्छे से इल्म है, ठीक है ना, कि ये बात नामुमकिन है, ठीक है ना, जो कि मिर्ज़ा ख़ानदान के अंदर ही अगर इन लोगों ने खिलाफत चलानी है तो ये बात बिल्कुल सिरे से ही गलत है, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जो कि इनके मेजॉरिटी के जो लोग हैं, जो जैसे लुकमान साहब अभी चले गए हैं या चीमा साहब हैं, इस तरह के जो लोग हैं ना, इन लोगों ने इस बात के ऊपर यकीन कर लिया हुआ है कि खिलाफत जो उनसे वो मिर्ज़ा साहब के ख़ानदान के अंदर ही चलेगी। अब यहाँ पर आगे जो इनकी कमेटी है, जो इनकी शुरा है, वो अब क्या करेगी। अब देखिए अब हुआ क्या, जब इनका चौथा खलीफा फोत हुआ ना ताहिर साहब, ठीक है ना, तो आगे ना इनको कोई बंदा नहीं मिल रहा था कि पांचवा खलीफा किसको बनाया जाए, क्योंकि आगे मिर्ज़ा का ख़ानदान जो उनसा था ना, ये अब जो पांचवा खलीफा है ना, ये आपको पता है ना कि ये नाना, ये जो इनका दूसरा खलीफा है, ये जो वो नाना लगता है इसका पांचवें का, ठीक है ना। मतलब कि थोड़ा सी चेंजमेंट आई जिसकी वजह से इनकी जमात के अंदर बगावत उठी, ठीक है ना, बगावत उठी। अब इसकी इनके लिए मजबूरी बन गई हुई है मिर्ज़ा ख़ानदान से ही खिलाफत चलाना, क्योंकि अगर ये मिर्ज़ा ख़ानदान से खिलाफत नहीं चलाएंगे तो इनकी जमात दिनों के अंदर ऐसे टूट जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो मेजॉरिटी लोग हैं ना, वो ये भी है ना जिशान भाई, जमात अपने खानदान में से नहीं होगा तो फिर वो जगहगिरी खत्म हो जाएगी ना। जो इनकी जो शान शौकत चल रही है इन्हीं के चंदों के, वो वाला सिस्टम, वो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। जो लोग हैं ना, असल में एक तो वो वाली ताहिर ने जी अच्छा, एक मिर्ज़ा ताहिर ने ये तो इसके लिए कह दिया था ना कि मिर्ज़ा मसरूर ही मुनासिब है, मेरे पास ऑडियो है उसकी। हाँ, असल में बताऊँ क्या बात है, बात ये वाली है ना कि इनको एक तो अपने खानदान की प्रॉपर्टीज़ का जो मसला चल रहा है वो तो चल ही रहा है, दूसरा इनको ना इस बात का भी चल रहा है, बगावत का भी खतरा चल रहा है, ठीक है ना। बगावत से अब इनको मुराद क्या कि ये ज़रूरी नहीं, असल में इनका हर मुल्क के अंदर एक अमीर होता है, अमीर जमात होता है हर मुल्क के अंदर। जैसे जर्मनी का अमीर जमात अलग है, बेल्जियम का अलग है, फ्रांस, इटली, स्पेन, हर का एक अलग अलग सिस्टम है, ठीक है ना। अब ये बात है, इन लोगों को इस चीज़ की बगावत का खतरा होता है, क्योंकि जो लोग हैं ना, असल में मैंने कहा ना कि ये लोग मोहब्बत में पागल हो चुके हुए, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लोग एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि जी कोई खलीफा ऐसा बने जो मिर्ज़ा ख़ानदान से अलग होके बने। असल में लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है ना। एक तो चलो इनका जो है सिस्टम वो है, लेकिन असल में इनकी अवाम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अवाम कैसे, आपने खुद देखा है कि ये अपने पहले खलीफा का नाम बहुत कम लेते हैं क्योंकि वो मिर्ज़ा साहब के ख़ानदान से नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग, सुसर तो था ना उसका, हाँ सुसर तो महमूद का सुसर तो बिल्कुल, वो रिश्तेदारी ज़रूर थी लेकिन ख़ानदान नहीं था एक, जिसकी वजह से इन लोगों, हाँ इनके लोगों के दिलों में ना उसका मोहब्बत वो लेवल नहीं रखती जो दूसरे तीसरे चौथे के लिए रखती है। और पांचवें में भी आप ये बात गौर करिएगा, पांचवा जो इनका खलीफा है इसके दौर में बगावत ज़्यादा हुई है इनकी जमात में, ठीक है। उसकी वजह ये वाली है, उसकी वजह मेन ये वाली है क्योंकि लोग दिल से तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं,
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो भी आप ये कह सकते हैं फर्स्ट पे नहीं आ रहा है इनका 5वां हलीफा, वो भी सेकंड पे ही आ रहा है देखा जाए। क्योंकि देखें जो तीसरा हलीफा था, जो दूसरा है वो तो मिर्ज़ा का बेटा हो गया, जो दूसरा है उसका मिर्ज़ा दादा लगा, चौथे का भी मिर्ज़ा दादा लगा। जो दादा है वो लड़ी चलती है, आपको पता है ना इस्लाम में तो दादा का खानदान मर्द से खानदान चलता है ना, औरत से नहीं चलता, ठीक है ना। और यहाँ पे जो 5वां हलीफा है ये इसका चौथा हलीफा मामा लगा, मतलब कि ये औरत पे बात चली गई ना, ये ननिहाल की तरफ से आ गया, ठीक है, ये ददियाल की तरफ से नहीं रहा, जिसकी वजह से इसके दौर में बगावत सबसे ज्यादा हुई है, ठीक है ना।